ஆகையால் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணி அதை எழுதி வைக்கிறோம். எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் லேவியரும் எங்கள் ஆசாரியரும் அதற்கு முத்திரை போடுவார்கள் என்றார்கள். Because of all this, we make a sure covenant and write it, and our princes, Levites and priests seal unto it. వారు తమకు ఇష్టము ఇచ్చినట్లుగా మా శరీరం మీద మా పశువుల మీదను అధికారము చూపుచున్నారు కనుక మాకు చాలా శ్రమలు కలుగుచున్నవి. ഇതൊക്കെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ഒരു നിയമം ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രഭുക്കന്മാരും ലേവ്യരും പുരോഹിതന്മാരും അതിന് മുദ്രയിടുന്നു. இந்த தூதின் தலைப்பு உறுதியான உடன்படிக்கை. The title of this message is Sure Covenant. తెలుగులో ఇది 10వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. ఈ యొక్క మనకు వర్తమానము స్థిరమైన నిబంధన. பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னைக்கு நமக்கு உதவி செய்வாராக. The Holy Spirit of God may help us today. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేదురుగాక. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன பிற்பாடு, when the people of God have been taken as captives to Babylon, దేవుని యొక్క జనులు బబులోను దేశమునకు చెరలోనికి వెళ్ళిన పిమ్మట அநேக வருடங்கள் கழித்து அவர்கள் மறுபடியுமாக எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தார்கள். after many years they returned to Jerusalem once again. అనేక దినములు గడిచిన పిమ్మట మరల వారు యెరూషలేమునకు వచ్చి ఉన్నారు. அவர்கள் திரும்பி தன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு வந்த பொழுது அந்த தேசம் ஒரு பரிதபிக்கக்கூடிய நிலவரத்தில் இருந்ததாக நாம் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்க இந்த புத்தகத்தின் துவக்க அதிகாரங்களிலே நாம் வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளலாம். When they returned to their own country, they could see that their country was in most miserable state, and about which, as we read the first few chapters of this book, we could understand. వారి యొక్క దేశమునకు మరలా తిరిగి వచ్చినటువంటి పిమ్మట ఈ యొక్క నెహెమ్యా గ్రంథం యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూచినప్పుడు ఆ యొక్క దేశం యొక్క స్థితి మిక్కిలి పరితాపకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉండెను. கண்ணீரின் வாழ்க்கைதான் அவளுக்கு மிச்சமாக இருந்தது. And what was sure, what was left behind for them were the life of tears. కన్నీటి యొక్క జీవితమే వారు కలిగి ఉండెను. இந்த 9ஆம் அதிகாரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கை குறித்ததான சில வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டதை நாம் அறியலாம். In chapter 9 we read certain words concerning their life have been written. ఈ యొక్క 9వ అధ్యాయం నందు వారి యొక్క జీవితమును గురించి కొన్ని మాటలు వ్రాయబడి ఉన్నవి. ஆண்டவர் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி கானான் தேசத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்தார். The Lord, having delivered them from the land of Egypt, brought them into the land of Canaan. వారిని ప్రభువు ఐగుప్తు దేశం నుండి విడుదల చేసి కనాను దేశమునకు తీసుకొని వచ్చిరి. వనాంతర ప్రయాణத்தில் நல்ல ஆகாரத்தை கொடுத்தார், தண்ணீரை கொடுத்தார். In their wilderness journey the Lord fed them very well and also had given them water. అరణ్య ప్రయాణమునందు ప్రభువు వారికి మంచి ఆహారమును నీళ్లను ఇచ్చి ఉన్నారు. పగలిலே మేఘ స్తంభం, இரவிலே అగ్ని స్తంభం அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது. In the day it was the pillar of cloud, and in the night it was the pillar of fire, where a favor and help to them. పగలు మేఘ స్తంభంలో, రాత్రి అగ్ని స్తంభంలో వారికి పైగా ఉండెను. 40 வருடங்கள் நடந்தாலும் அவருடைய பாதரட்சைகள் தேயவில்லை, பழுதாகவில்லை. வஸ்திரங்களும் அது பழுதாக போகவில்லை. Though they were walking for 40 long years, their sandals have not become old or worn out, neither the garment they were wearing have become old. 40 సంవత్సరములు అరణ్యములో నడిపించబడినప్పటికీ వారి యొక్క వస్త్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి యొక్క కాళ్ళకు వాపు రాలేదు. 40 வருஷம் நடந்தார்கள். 21ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் கால்கள் வீங்கவும் இல்லை. Verse 21 says that they walked for 40 long years, but then their legs, their feet swelled not. 21వ వాక్యమందు మనం చూచినప్పుడు వారు 40 సంవత్సరములు నడిచినారు, అయినప్పటికీ వారి యొక్క కాళ్ళకు వాపు రాలేదు. அவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்து வானத்து நட்சத்திரத்தை போல அவர்கள் பெருகிக் கொண்டே இருந்தார்கள். God unto them had given them very good children, and thus they have been multiplying like the stars of the heaven. దేవుడు వారికి మంచి పిల్లల్ని ఇచ్చినారు, వారు ఆకాశపు నక్షత్రముల వలె విస్తరించి ఉన్నారు. 25ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு செய்த நன்மைகளை சொல்லிவிட்டு ஆண்டவருடைய பெரிய தயவினால் அவர்கள் செல்வமாக வாழ்ந்தார்கள் என்று தமிழ் வேதாகமத்தில் படிக்கிறோம். As we read verse 25, the Lord had given them every good thing, all blessings, and in the Tamil Bible we read that they were leading a very wealthy life. 25వ వాక్యమందు మనం చూచినప్పుడు ప్రభువాన్ని చక్కని రీతిలో వారు నడిపించి ఆ యొక్క తమిళ తర్జుమా ప్రకారము దేవుని యొక్క మహా ఉపకారం బట్టి వారు బహుగా సంతోషించి ఆ సమృద్ధిగా నివసించి ఉన్నారు. எந்த ஒரு தனி நபரோ குடும்பமோ தெய்வத்தை மாத்திர சார்ந்து கொண்டு நடந்து வருவார்கள் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை செல்வமான வாழ்க்கை. Therefore, whether an individual or a family, if only they lean exclusively on God and walk beside Him, their life indeed will be a very wealthy life.
ఏ యొక్క వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబమో దేవుని మాత్రమే ఆశ్రయించి ఎవరైతే జీవించున్నారో అటువంటి వారు సస్యశ్యామలముగా జీవించెదరు. தேவன் மகிமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். For God is glorious God. మన యొక్క దేవుడు మహిమగల దేవుడు. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, அந்த அதிகாரத்தின் 26ஆம் வசனத்தில் இந்த செல்வ வாழ்க்கையை வாழ்ந்த இந்த ஜனங்கள் கீழ்ப்படியாமையும் கலகமும் பண்ணுகிறவர்களாக மாறினதாக படிக்கிறோம். in verse 26 we read, these people who have been called to lead such a wealthy life have disobeyed and have rebelled against God. ఆ యొక్క అధ్యాయం ఆ యొక్క వాక్యం యొక్క మొదటి భాగం అంతా మనం చూసినప్పుడు బహుగా సంతోషంగా జీవించినటువంటి వీరు దేవునికి అవిధేయులై దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. அவர்கள் தேவனுடைய பிரமாணத்தை விட்டு விலகினார்கள். And they transgressed the law of the law. వీరు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో లక్ష్య పెట్టకపోయిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். And they left behind the laws of the Lord. వారు ధర్మశాస్త్రమును విడిచిపెట్టి ఉన్నారు. தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று போட்டார்கள். And they even killed the prophets. ప్రవక్తలను చంపి ఉన్నారు. இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கத்தான் செய்கிறது. Even today such things are taking place. నేడు కూడా ఇటువంటి కార్యములు జరుగుచున్నవి. ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை கர்த்தர் கொடுத்த பிற்பாடு அங்கேதான் கலகங்களும் முரட்டாட்டமும் கீழ்ப்படியாமையும் ஆரம்பமாகிறது. When God gives a blessed life, it is in that state rebelliousness and also rejections, disobedience begin to emerge. ఒక ఆశీర్వదింపబడినటువంటి జీవితము ప్రభు ఇచ్చిన పిమ్మట అక్కడే అవిధేయత తిరుగుబాటు కలుగుచున్నది. திட சாட்சியாய் கடிந்து கொண்ட தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று கோபமூட்டினார்களாம். And they killed, they smote the prophets who with strong words rebuked them and corrected them. తమకు ప్రకటన చేసినటువంటి ప్రవక్తలను వారు చంపివేసిరి. எனவே தேவன் அவர்களை நெருக்குகிற சத்ருவின் கையிலே ஒப்புக்கொடுக்கிறார். And that is the reason why the Lord has turned them into the hands of those enemies of great oppression. అందుచేత దేవుడు ప్రభు వారిని శ్రమ పెట్టు నిమిత్తము శత్రువుల చేతికి అప్పగించెను. பலவிதமான நெருக்கங்கள் வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கப்படுகிறது. And as a result, several different types of constraints are allowed in their life. అనేక విధములైనటువంటి శ్రమలు జీవితమంతా అనుమతించబడుచున్నవి. கொஞ்சம் இளைப்பாறுதல் உண்டாகும் பொழுது மறுபடியும் பொல்லாப்பு என்று 28ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். When we get little rest in verse 28, we read that once again evil had come upon them. 28వ వాక్యమందు వారు నెమ్మది పొందిన తర్వాత మరలా వారు ద్రోహం చేసి ఉన్నారు. இப்பொழுது நெருக்கத்திற்கு பதிலாக சத்துருக்களின் ஆளுகைக்கு சாத்தான் உட்புகுந்து ஆளுகை செய்கிறவனாக மாறுகிறார். Now instead of the constraints or the afflictions of the enemy, the Satan had actually entered and have dominion over them. ఇప్పుడు శ్రమపరచబట్టకు ప్రతిగా శత్రువు వారిని ఏలుబడి చేయనట్లుగా సాతాను వారిని ఏలుబడి చేయనట్లుగా ఇప్పుడు వారు అప్పగించబడుచున్నారు. எத்தனையோ மனுஷர்களே பிசாசின் ஆளுகைக்குள் நாம் பார்க்கிறோம். குடும்பங்கள், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சாத்தான் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். We see many people, whether we see also families and individuals who are under the dominion of Satan. ఎంతో మంది యొక్క కుటుంబమునందు వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునందు అపవాది వారిని ఏలుబడి చేయుట చూచున్నాము. பிற்பாடு தேவனுடைய இரக்கம் கிடைக்கிறது. Subsequently they receive the mercy of God. దాని పిమ్మట దేవుని యొక్క కృప దొరుకుచున్నది. ஆனாலும் மறுபடியுமாக தீமைகள் அவர்களை சூழ்ந்து விடுகிறது. Nonetheless evil once again encircle them. మరలా వారు కీడైన కార్యములు చేయుచున్నారు. 30ஆம் வசனத்தில் அவர்களை அந்நிய தேசங்களின் கைகளிலே ஒப்பு கொடுத்தார். அந்நிய தேசங்களிலே சிறைப்பட்டு போனார்கள். In verse 30 we read that they have been handed over to go into the strange lands as captives. 30వ వాక్యమందు వారు అన్య దేశంలో ఉన్న జనుల చేతికి వారిని దేవుడు అప్పగించను. వారు అన్య దేశంలోనికి చెరలోనికి వెళ్ళిరి. அந்நிய தேசங்களிலே ஒரு அநாதைகளை போல பாடுகள் வழியாக கடந்து போனார்கள். In the strange lands as orphans they had to pass through a path of afflictions. అన్య దేశమునందు వారు ఒక అనాథల వలె బహు కష్టములో వెళ్ళి ఉన్నారు. காரணம் அவர்கள் தெய்வத்தை விட்டு விட்டார்கள். The reason they left God behind. కారణం ఏదనగా వారు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టిరి. தேவன் தேசத்தை அவர்களுக்கு திறந்து வைத்திருந்தார். 35ஆம் வசனம். In verse 35 we read God kept the land open before them. దేవుడు వారి ఎదుట దేశమును తెరిచి ఉంచినప్పటికిని விசாலமும் செழிப்புமான தேசத்தை திறந்து வைத்திருந்தார். And the Lord had kept before them a vast and a great land of goodness. విశాలమైనటువంటి మంచి దేశమును ప్రభు వారి ఎదుట ఉంచిరి. ஆனால் இவர்களோ அவருக்கு ஊழியம் செய்யாமல் போனார்கள். But they refused to minister, serve God. వారైతే ఆయన సేవింపకపోయిరి. திறந்த வாசலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ஊழியம் செய்யக்கூடியதான வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார்.
கண்டிப்பாக ஊழியங்களை செய்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். God has kept an open door before us and also given us opportunities to minister. Therefore, please minister unto the Lord. తెరవబడినటువంటి ద్వారమును ప్రభు ఎదుట ఉంచినారు. సేవలు చేయనటువంటి తరుణం ప్రభు మీకు ఇచ్చుచున్నారు. మీరు సేవలను చేయుడి. கடந்த வாரத்திலே ஒரு பகல் கால வேளையிலே ஒரு ஏரியா குழுவை சேர்ந்ததான உறுப்பினர்களை சந்திக்க போயிருந்தேன். Last week I had been to visit members of a particular area prayer group during the last week. పోయిన వారం నందు ఏరియా ప్రార్థన జరిపించినటువంటి ఒక బాధ్యత కలిగిన వారిని చూచుటకు వెళ్ళితిని. ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு குழுக்களில் இருக்கிற உறுப்பினர்களும் ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறார்கள். The wonder is that every single member in that group do have a great desire and win souls. ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యం ఏదనగా ఆ గుంపులో ఉండిన ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మలు సంపాదించున్నారు. நம்முடைய ஜெப குழுக்கள் அதனுடைய எல்லை விஸ்தாரமாகட்டும், ஆத்ம ஆதாய பணியை செய்யுங்கள். Therefore, may the boundaries of our prayer groups be enlarged and render the work of soul saving ministry. మన యొక్క ప్రార్థనా గుంపుల యొక్క సరిహద్దులు విశాలపరచబడవలెను, ఆత్మలను సంపాదించవలెను. இப்போது இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? Now what does they say now? ఇప్పుడు వీరేమి చెప్పుచున్నారు? இந்த திறந்த வாசலை, எங்களுக்கு ஊழியத்தின் வாசல்களை திறந்து வைத்தும் நாங்கள் உமக்கு ஊழியம் செய்யவில்லை, எங்களுடைய துர்க்கருமங்களை விட்டு நாங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனோம். Despite the fact that thou hast kept before us an open door, we did not serve thee, we did not repent from our wicked deeds. మా ఎదుట తెరవబడినటువంటి ద్వారము ఉండినప్పటికీ మేము నిన్ను సేవింపకపోయినామో, మా చెడు నడతలు విడిచి మారు మనసు పొందకపోతిమి. 36 వచనం, இன்றைய தினம் நாங்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். Therefore in verse 36, today we are servants. 36వ వాక్యము, చిత్తగించుము, నేడు మేము దాస్యములో ఉన్నాము. பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி நீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த இந்த தேசத்தில் தானே நாங்கள் அடிமைகளை போல இருக்கிறோம். Behold, this is the land that thou hast gave us unto our fathers to eat the fruit thereof and the good thereof. Behold, we are servants in it. దాని ఫలమును దాని సమృద్ధిని అనుభవించినట్లు నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమి యందు మేము దాసులమై ఉన్నాము. எங்களுக்கு வரவேண்டிய வருமானம் எங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் எங்கள் மேல் வைத்த ராஜாக்களுக்கு போகிறது. நாங்கள் சம்பாதிக்கிறதான பணம் வீணான விதத்தில் செலவழிக்கப்படுகிறது. The yield that must have come unto us have now gone unto the kings. That means the income that we make is being wasted. మా పాపములను బట్టి నీవు మా మీద నియమించిన రాజులకు అతి విస్తారముగా ఫలమిచ్చుచున్నది, అనగా సంపాదించినటువంటి అంత వ్యర్థముగా పోవచ్చున్నది. ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை படித்தேன். I read about a very interesting news. ఒక శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వార్తను చదివి ఉన్నాను. ஒரு சகோதரன் வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வந்தார். A brother been to work, collected the monthly salary and returned home. ఒక సహోదరుడు పనికి వెళ్లి జీతం తీసుకుని వచ్చిరి. 1000 ரூபாய் இருந்தது முதற்கொண்டு ₹1 மட்டும் இருந்தது. And starting from 1000 rupee bill all the way to 1 rupee note, it was there. ఒకరు ₹1000 మొదలుకొని ₹1 వరకు ఉండెను. இந்த பணம் முடிப்புக்குள்ள இருக்கிற பணங்கள் எல்லாம் நைட்ல டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சது. Now all the money inside this purse began to dance in the night. ఆ యొక్క ప్యాకెట్ లో ఉండినటువంటి ఆ యొక్క డబ్బంతా రాత్రి సమయం అంతా నాట్యం చేసి ఉన్నది. 1000 ரூபாய் நோட்லாம் குதிச்சு ஆடிட்டே இருந்தது. 1000 rupees notes began to dance. ఆ యొక్క ₹1000 నోట్లవి నాట్యం చేయించుండెను. நாங்க ஷாப்பிங் போறோம், நாங்க பெரிய மகாலுக்கு ஷாப்பிங் போறோம்னு சொல்லிச்சா. Saying we will now go for shopping. ఆ యొక్క అవి చెప్పినవి మేము షాపింగ్ వెళ్ళిచున్నాము. பரித அம்மா 100 ரூபாய் நோட் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்ததா. And there were also 100 rupees notes. In despair they only beheld at the show. ఆ యొక్క ₹100 నోట్లన్నీ పరితాపముగా చూస్తూ ఉండెను. அதுங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. They did not know what to say. ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட போவோம் சொல்லுச்சு. And they in response went ahead saying, we will go to pay school fee. అవన్నీ చెప్పిన మేము స్కూల్ ఫీజు కట్టుటకు వెళ్ళిచున్నామని చెప్పాను. 10 ரூபாய் நோட்டுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. There were also 10 rupees notes. They did not know what to say. ₹10 నోట్లకి ఏమి చెప్పవల్లో తెలియలేదు. காய்கறி கடைக்கு போவோம், காய்கறிக்கு படகு போவோம் கூத்தாடுச்சு. And for their turn they shouted saying, we will go to a vegetable market. మేము కూరగాయల కొట్టుకు వెళ్ళేదామని చెప్పాను. ₹1 நோட்டுக்கு ₹1 காயின்ஸுக்கு ஒன்னும் விளங்கல. நாங்களாம் தேவாலயத்துக்கு போவோம், உண்டிக்கு போவோம்னு சொல்லிச்சா. The 1 rupee coin did not know what to say, and therefore they say for their part, we will go to the house of God as an offering. ఆ యొక్క ₹1 ఏమి చెప్పవల్లో తెలియలేదు. మేము దేవుని యొక్క మందిరమునకు హుండీకి వెళ్ళేదామని చెప్పాను. இது உங்களுக்கு அல்ல, நீங்கள் தாராளமாய் ஊழியத்துக்கு பிரயாசப்படுகிறவர்கள். This is not for you. You very liberally endeavor for the ministry. ఇది మీకు కాదు, మీరు ధారాళముగా ప్రభు సేవకు ప్రయాసపడవారు. ஆனால் வருமானங்கள்
பாவத்து நிமித்தம் தவறாக செலவழிக்கப்படுவது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும். But however, it ought to be hindered that money earned is not spent for causes of sin. మీ యొక్క ఆదాయము పాపము నిమిత్తము వ్యర్థముగా ఖర్చు చేయుట నిలుపబడవలెను. எங்கள் வருமானம் அந்நிய ராஜாக்களிடத்திலே போகிறது. Our yield is taken over by the strange kings. మా యొక్క ఆదాయము అన్య రాజులకు వెళ్ళుచున్నది. ஒரு சகோதரன் அறிவேன், அவருடைய குடும்பம் ஏழையா இருந்தது. ஆனால் அந்த குடும்பத்தை விட்டு இன்னொரு விதவையின் குடும்பத்தை போஷிக்க போய் வாடகை வீட்டை எடுத்து வைத்தார். அழிந்தே போனார், நஷ்டப்பட்டு போனார். I know a particular brother whose family itself was in poverty. Leaving that alone, he went ahead to support another family of a widow. The whole family got destroyed. ఒక సహోదరుడు ఉండెను, అతడే మిక్కిలి పేదవాడు, అతడే కష్టపడుచున్నాడు. అతని కుటుంబమును వదిలిపెట్టి మరొక విధవరాలికి సహాయం చేయటకు వెళ్లి చివరికి ఆయన నష్టమైపోయిరి. உன்னுடைய சம்பாத்தியம், உன்னுடைய வருமானம் உன் பாவத்தின் நிமித்தமாக தவறாக செலவழிக்கப்படுகிறதா? இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். Today the Spirit of God is asking you this question: does your income wasted or spent on sinful deeds? నీకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం అన్నది వ్యర్థముగా ఖర్చగుచున్నదా? నేడు అదే ప్రశ్న ఉన్నది. இப்போது என்ன நடக்கிறது? What happens now? ఇప్పుడు ఏమి జరుగుచున్నది? இந்த அந்நிய ராஜாக்கள் தங்கள் இஷ்டமானபடி எங்கள் சரீரத்தையும் ஜீவன்களையும் ஆளுகை செய்கிறார்கள். Now these strange kings have made the use according to their desire, their bodies and also their cattle and everything for their pleasure. ఈ యొక్క అన్య రాజులు వారు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మా శరీరముల మీదను మా పశువుల మీదను అధికారము చూపుచున్నారు. இப்பொழுது மகா இக்கட்டுக்குள் நாங்கள் அகப்பட்டிருக்கிறோம். Therefore now we are in great distress. కావున ఇప్పుడు మాకు చాలా శ్రమలు కలుగుచున్నవి. ஆசீர்வாதமாக ஜீவிக்க வேண்டிய மனுஷர்களுடைய முடிவை பாருங்கள். Consider the end of those that have been called to lead a blessed life. ఆశీర్వాదకరముగా జీవించవలసినటువంటి వారి యొక్క అంతము చూడుడి. நாங்கள் மகா இக்கட்டுக்குள் அகப்பட்டிருக்கிறோம். Now we are in great distress. ఇప్పుడు మాకు చాలా శ్రమలు కలుగుచున్నవి. இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள்? Now in this situation, what did these people do? ఈ యొక్క సమయమందు వారు ఏం చేస్తున్నారు? தெய்வத்துக்கு முன்பாக ஒரு உறுதியான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள விரும்பினார்கள். Now they desired before God that they will make a very sure covenant. దేవుని ఎదుట ఒక స్థిరమైన నిబంధన చేసుకుంటకు తీర్మానించిరి. இந்த மகா இக்கட்டுக்கான காரணம் என்ன என்பதை முழு சபையும் அலசி ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, Beloved, the entire church sat together and examined as to what is the cause for this great distress. ఈ యొక్క చాలా శ్రమలు కలుగుటకు ఏమని చెప్పి సంఘమంతా చేరి వారు పరిశీలించుకొని ఉన్నారు. ஏன் இந்த வறுமை? Why this poverty? ఎందుకు ఈ యొక్క లేమి? ஏன் தரித்திரம்? Why there is impoverishment? ఎందుకు దరిద్రత? ஏன் அடிமைத்தனம்? Why there is captivity? ఎందుకు దాసత్వము? எதற்காக இந்த மகா இக்கட்டுக்குள் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? Why must we be living in the midst of this great depression? ఎందుకు మిక్కిలి శ్రమలో జీవించున్నాము? அவர்கள் உட்கார்ந்து நிதானித்து யோசித்து 5 கருத்துக்களை இன்றைக்கு நமக்கு முன்பாக அவர்களே வைக்கிறார்கள். They sat together, meditated, deeply thought about it, and before us they are placing 5 things for us to consider. వారు కూర్చొని నిదానించి వివేచించి 5 కార్యములు మన ఎదుట ఉంచుచున్నారు. அதை எழுதி இருக்கிறார்கள். And they wrote down. దాన్ని వారు రాసి ఉన్నారు. இதனால் தான் இது எங்களுக்கு சம்பவித்தது. Because of this, these things have taken place. ఇందుచేతనే ఇవి మాకు కలిగి ఉన్నవి. எழுதி முத்திரை போட்டார்கள். And they wrote that down and sealed it. వారు దాన్ని రాసి ముద్ర వేసి ఉన్నారు. அதிலே பிரபுக்களின் முத்திரை இருந்தது. And there was a seal of the lords. అక్కడ అధికారుల యొక్క ముద్ర ఉండెను. லேவியர்கள் முத்திரை போட்டிருக்கிறார்கள். The Levites have sealed in this. లేవీయులు కూడా ముద్ర వేసి ఉన్నారు. எங்கள் ஆசாரியர்கள் அதற்கு முத்திரை போட்டிருக்கிறார்கள். Even our priests have sealed on it. యాజకులు కూడా ముద్రను వేసి ఉన్నారు. முத்திரை போட்டவுடைய லிஸ்ட் தான் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. And the list of those that have affixed their seal starts from the very first verse of chapter 10. ఆ యొక్క ముద్ర వేసినటువంటి వారి యొక్క విషయమే 10వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం నుండి వ్రాయబడి ఉన్నది. இந்த ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலவரத்திற்கான காரணங்கள் என்ன? What are the reasons for this unfortunate event? ఇటువంటి దౌర్భాగ్యమైన స్థితికి కారణం ఏమిటి? அவர்கள் எழுதினதான 5 முக்கிய சாரம்சங்களை முதலாவது சொல்லி விடுகிறேன். Let me first share with you the 5 distinct reasons to you first. వారు రాసినటువంటి సారాంశమైన 5 కార్యములు మొదట చెప్పెదను. 10ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொள்ளுதல் பற்றிய விஷயம். In chapter 10 verse 29 there is a matter related to observing the commandments of God.
10వ అధ్యాయం 29వ వాక్యమందు వారి యొక్క ధర్మశాస్త్రం గురించినటువంటి విషయము 30ஆம் வசனத்தில் அவர்களுடைய விவாக சம்பந்தமான விஷயம். In verse 30, those are matters concerning the marriages. 30వ వాక్యమందు వారి యొక్క వివాహ సంబంధమైనటువంటి కార్యములు. 31ஆம் வசனம் ஓய்வு நாளை கைக்கொள்ளுதல் பற்றிய விஷயம். And verse 31 is about keeping the day of Sabbath. 31వ వాక్యమందు విశ్రాంతి దినమును ఆచరించు విషయము. 32, 33 ஆகிய வசனங்களிலே தேவாலயத்தை பராமரிக்கிறதல் சம்பந்தமான விஷயம். And in verse 32 and 33, there are matters related to keeping or taking care of the temple of God. 32, 33 వాక్యములందు దేవుని యొక్క మందిరమును పరామర్శించుటను గురించి. 35ஆம் வசனம் முதல் 39ஆம் வசனம் மட்டும் முதற் பலன் தசம பாகம் சம்பந்தமான விஷயங்கள். From 35 to 39, it's about the first fruits and the tithes. 35వ వాక్యం నుండి 39వ వాక్యం వరకు ప్రథమ ఫలము దశమ భాగమును గుర్చినటువంటి విషయము. இந்த 5 பிரதானமான காரியங்களை அந்த ஜனங்கள் தவறவிட்டபடியினாலே ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டியவர்கள் மகா இக்கட்டுக்குள் அகப்பட்டு கொண்டார்கள். Because those people have forsaken these 5 important things in their life, they were caught up in deep distress, those that have been called to lead a blessed life. ఈ యొక్క 5 కార్యములు వారు వదిలిపెట్టడను బట్టి ఆశీర్వాదకరముగా ఉండవలసినటువంటి వారు ఇప్పుడు ఆశీర్వాదమును కోల్పోయిరి. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother and sister, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய குடும்பம் மகா இக்கட்டுக்குள் இருக்குமானால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடுக்கிற இந்த வார்த்தையை மிக கவனமாக ஜெபத்தோடு கேள். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னை அந்த நிலவரத்திலிருந்து மீட்பார். if only your life or your family life is in great distress, listen very carefully to the words that God gives you. Definitely the Lord will preserve your family and your life from that condition. మీ యొక్క కుటుంబము మిక్కిలి ఇబ్బందుల్లోను శ్రమల్లోను ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ చెప్పినటువంటి కార్యమును శ్రద్ధగా ఆలకించము. ఆ యొక్క శ్రమల్లో నుండి దేవుని యొక్క ఆత్మ విడిపించుదురు. இப்பொழுது 29ஆம் வசனம் படிங்கள். Now 10ஆம் அதிகாரம். let us read chapter 10 verse 29. 10వ అధ్యాయం 29వ వాక్యము. தங்கள் பெரியவர்களாகிய தங்கள் சகோதரரை கூட கூடிக்கொண்டு தேவனுடைய தாசனாகிய மோசேயை கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடந்து கொள்வோம் என்றும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளையும் சகல நீதி நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் எல்லா கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்வோம் என்றும். They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse and into an oath to walk in God's law which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, and his judgments and his statutes. இங்க முதலாவது எழுதின விஷயம் என்ன? What is the very first thing they wrote down? 28వ వాక్యం ఇక్కడ మొదటగా వ్రాసిన విషయం ఏమిటి? மோசேயின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டதான அந்த தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நாங்கள் நடந்து கொள்வோம். We will now walk according to the law that's been given unto us by Moses. మోషే ద్వారా నియమించబడిన దేవుని ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచుకుందుము. ஆண்டவர் கொடுத்த கற்பனைகள் நீதி நியாயங்களை கைக்கொள் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்வோம். We will keep all the commandments of the Lord our Lord, and also all the judgments and the statutes of our Lord, and we will do according to that. ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలు కట్టలను ఆచరించి వాటి ప్రకారమే చేయుదుము. அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட இக்கட்டுகளும் நெருக்கத்திற்கும் காரணம் என்னவென்றால் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுக்கிற வாழ்க்கை பிரமாணங்களை அவர்கள் விட்டபடியினால் தான். அருமையானவர்களே, The very reason why many people have great distress and trouble in their life is because they have forsaken the commandments that the Lord had given unto their private life. అనేకుల యొక్క జీవితంలో యొక్క శ్రమలు ఇబ్బందుల కారణము దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు విడిచిపెట్టుటను బట్టి ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாదம் அவளுக்கு தேவை. ஆனால் தேவனுடைய பிரமாணங்களோ அவளுக்கு பாரமாக இருந்தது. They are in need of the blessings of God, but the laws of the Lord are very grievous to them. ఆశీర్వాదములు వారికి అవసరమైనవి, అయితే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు వారికి భారముగా ఉన్నవి. இந்த பிரமாணம் எப்படிப்பட்டதாம்? What kind of law is this? ఈ యొక్క ఆజ్ఞ ఎటువంటిది? 9ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனத்திலே 3 வார்த்தைகளால் அது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. In chapter 9 verse 13, that's defined with 3 words.
9వ అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు మూడు మాటలుగా విభజింపబడి ఉన్నది. முதலாவது அது செம்மையான நீதி நியாயங்கள். First and the foremost, that is righteous judgments. మొట్టమొదటిగా నీతి యుక్తములైన విధులు. இரண்டாவது அது நல்ல கட்டளைகள் கற்பனைகள். Secondly, those are true laws and good statutes. రెండవదిగా అది సత్యమైనటువంటి ఆజ్ఞలై ఉన్నవి. மூன்றாவது உண்மையான பிரமாணங்கள். வார்த்தைகளை கவனிங்கள். செம்மையானது, நல்லது, உண்மையானது, இதுதான் பிரமாணத்தினுடைய சுருக்கம். Please listen to the words very carefully. They are right, they are good, and they are true laws. This is the crux of the matter. మీ శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. నీతియుక్తమైన విధులను, సత్యమైన ఆజ్ఞలను, మేలుకరములైన కట్టడలు ధర్మములై ఉన్నవి. ஆனால் இதை அவர்கள் புறம்பே தள்ளிவிட்டார்கள். But however, these they forsook. అయితే వీటిని వారు త్రోసివేసి ఉన్నారు. நம்மை பொறுத்த மட்டில் இந்த காலத்தில் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற உபதேச சத்தியங்கள் தான் இந்த பிரமாணங்கள். As far as is concerned these days, the doctrines that the Lord had given unto us are these laws. మన యొక్క విషయమందు ఈ యొక్క కాలంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశంలే ఈ యొక్క ఆజ్ఞలై ఉన్నవి. ஒரு மனுஷனின் ரட்சிப்பு முதற்கொண்டு அவனுடைய பூர்ண பரிசுத்தமாகுதல் மட்டும் உள்ளதான இடைப்பட்ட சத்தியங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord has given unto us truths concerning, starting all the way from salvation until the life everlasting. The Lord had given us unto us doctrines. ఒక మనుషుడు రక్షణను పొంది సంపూర్ణత పొందనంత వరకు కావలసినటువంటి సత్యములను ప్రభు మనకిచ్చి ఉన్నారు. அதான் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசங்கள். Those are called as the doctrines of the apostles. అవి అపోస్తలుల యొక్క ఉపదేశములై ఉన్నవి. இந்த உபதேசங்கள் சபையில் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எத்தனை வருடங்களாக சத்தியத்தை ஜனங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். These doctrines have been proclaimed in the church. How many years people have been hearkening to these truths? ఈ యొక్క ఉపదేశములు సత్యమ సంఘమందు బోధింపబడుచున్నవి. ఎన్నో సంవత్సరములుగా జనులు వీటిని వినుచున్నారు. இந்த சத்தியத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏசாயா 26:2 படிக்கிறோம். In the prophetic book of Isaiah chapter 26 verse 2 we read, we need to keep these commandments, these truths. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు ఈ యొక్క సత్యమును ఆచరించవాలని చెప్పి చదువుచున్నాము. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வந்தால் மாத்திரமே நாம் நீதியுள்ள ஜாதியாக மாற்றப்பட்டு பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிப்போம். Only if we keep the truths that have been given unto us, we shall become a righteous generation and enter into heaven. మనకి ఇవ్వబడిన సత్యమును మనము ఆచరించి జీవించినప్పుడు మాత్రమే నీతిగల జనముగా మారుచున్నాము, పరలోకమందు ప్రవేశించున్నాము. இந்த சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். Apostle Peter also counsel that we need to obey to these truths. ఈ యొక్క సత్యములకు మనము విధేయత చూపవాలని చెప్పి అపోస్తలుడైన పేతురు రాయిచున్నాడు. முதலாம் பேதுரு 1 அதிகாரம் 22 வசனத்தில் அங்கே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து. First Peter chapter 1 verse 22 it is said that obey to the truth by the Spirit. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 23వ వాక్యమందు ఆత్మ వల్ల సత్యమునకు విధేయత చూపుట చేత சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Obeying to the truth, we must obey the truth. సత్యమునకు విధేయత చూపవలెను. 2 தெசலோனிக்கர் 2 அதிகாரத்தின் 10 வசனத்திலே சத்தியத்தின் மேல் இருக்கிற அன்பு இருக்க வேண்டுமா? Thessalonians chapter 2 verse 10 we read there 2 must தெசலோனிக்கர் 2:10. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 there must be love on the truth. 2 తెస్సలోనిక 2వ అధ్యాయమందు మనం చదివినప్పుడు సత్యమందు మనకు ఆశ ఉండవలెను. சத்தியத்தின் மேல் உள்ள அன்பு. Love of the truth. 9వ వాక్యము సత్య విషయమైనటువంటి ప్రేమ. எனவேதான் சத்தியத்தை சிநேகியுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And that is the reason why it is also written love the truth. అందుచేతనే సత్యమును ప్రేమించుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. எரேமியா 5 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Jeremiah chapter 5, ఇర్మియా 5వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు அங்கே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? முதலாம் வசனத்தில் சத்தியத்தை தேடுகிறவன் உண்டோ? சத்தியத்தை தேடு. in the very first verse we read that is there any that seeketh the truth, therefore seek the truth. అక్కడ మనము చదివినప్పుడు సత్యమును వెదకవలెను. மூன்றாம் வசனம், கர்த்தாவே உம்முடைய கண்கள் சத்தியத்தை அல்லவோ நோக்குகிறது. In verse 3 we read, O Lord, thine eyes seeketh the truth. 3వ వాక్యమందు సత్యము లేక యథార్థత మీదనే కదా ప్రభువా నీ దృష్టి ఉంచినావు. சத்தியத்தை தேடு, சத்தியத்தை அதை குறித்துதான விருப்பமுள்ள மனுஷனாயிரு. Therefore seek the truth and have a love and desire on truth. సత్యమును వెతుకుము, సత్యం మీద ప్రేమ ఆశ కలిగిన వాడుగా ఉండుము. சாலமோன் ஞானி சத்தியத்தை வாங்கு என்று சொல்கிறார். King Solomon suggests buy truth.
జ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను సత్యమును కొనుక్కోమని చెప్పెను. நீதிமொழிகள் 23:23 As we read Proverbs 23 verse 23, సామెతలు 23వ అధ్యాయం 23వ వాక్యము, சத்தியத்தை வாங்கு, ஒரு கிரயத்தை செலுத்து. you have to pay a price and buy the truth. సత్యమునకు క్రయమును చెల్లించి దాన్ని కొనుక్కొనుము. அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு. In the same manner also buy wisdom, instruction and understanding. ఆ రీతిగానే జ్ఞానమును ఉపదేశమును వివేకమును కొనియించుకొనుము. பிரியமானவர்களே, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்போம், கை கொள்வோம் என்று உறுதியான தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். Beloved, they made a very sure covenant that they will walk according to the judgments and the laws and the statutes. ప్రియులారా, ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము అనుసరించి మేము జీవించదమని చెప్పి స్థిరమైన తీర్మానం చేసుకొనిరి. இந்த காலகட்டத்தில் கர்த்தருடைய சபையானது இந்த நல்ல உடன்படிக்கைக்குள்ள, உறுதியான உடன்படிக்கைக்குள்ள வர வேண்டும். Therefore, in these days the church will have to enter into this sure covenant. ఈ యొక్క కాలమునందు ఈ యొక్క స్థిరమైనటువంటి నిబంధనలోనికి రావలెను. நான் சொல்லிய இந்த வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறவன் கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு ஒப்பா இருப்பான், அந்த புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருப்பான் என்று இயேசு சொன்னார். Lord Jesus himself said that he that walk according to all the words that I have commanded, he shall be like a man who builded his house upon a rock, and he shall be wise. నేను చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం విని దాని ప్రకారము చేయనటువంటి వ్యక్తి బండ మీద కట్టినటువంటి ఒక ఇల్లు వలె బుద్ధిగల మనుషుడుగా ఉండునని యేసు చెప్పెను. எனவே சத்தியத்திற்காக ஜீவிக்கும்படி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மறுபடியுமாக முழு சபையும் அழைக்கிறார். Therefore, the Spirit of God is once again inviting the whole church that the church might live for the truth. సత్యము నిమిత్తము జీవించే నిమిత్తము ప్రభు సంఘమంతటిని మరలా పిలుచున్నారు. அடுத்ததாக அவர்கள் எழுதின காரியம் என்ன? What is the thing that they have written subsequently? తర్వాత వారు రాసినటువంటి కార్యం ఏమిటి? 30ஆம் வசனம், 10ஆம் அதிகாரத்தின் 30ஆம் வசனம். Chapter 10 verse 30. 10వ అధ్యాయం 30వ వాక్యము, நாங்கள் எங்கள் குமாரத்திகளை தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு கொடாமலும் எங்கள் குமாரருக்கு அவர்கள் குமாரத்திகளை கொல்லாமலும் இருப்போம் என்றும், We would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons. இது விவாக சம்பந்தமாக அவர்கள் எடுத்த ஒரு முடிவு. This is a decision that they have taken concerning marriages. ఇది వివాహ విషయమందు వారు చేసుకున్నటువంటి ముగింపు. இந்த ஜனத்திற்கு ஆண்டவர் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிக் கொடுத்தார். Unto this people in the beginning God taught. ఈ యొక్క జనులకు దేవుడు ప్రారంభమందు చెప్పి ఉన్నారు. யாத்திராகமம் 34ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், As you come to the book of Exodus chapter 34, నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయం చూచినప్పుడు 15, 16 ஆகிய வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். please make a note of verses 15 and 16. 15, 16 వాక్యములు గుర్తించుకొనుడి. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்த தேசத்தின் குடிகளோட உடன்படிக்கை பண்ணாதே. The Lord says there, you shall not make a covenant with the inhabitants of the land. ఆ యొక్క దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసుకొనకూడదు. 14ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய நாமம் எரிச்சல் உள்ளதாம். In verse 14 we read that the name of God is a jealous name. 14వ వాక్యమందు యెహోవా యొక్క నామము రోషము గల నామము. அந்த தேசத்து குடிகளோட உடன்படிக்கை பண்ணாதே. Therefore make not covenant with the inhabitants of the land. ఆ యొక్క దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసుకొనకూడదు. அந்த ஜனங்கள் தங்கள் தேவனுக்கு பலியிடுவார்கள். Because the people of the land will sacrifice unto their gods. ఆ యొక్క జనులు వారి యొక్క దేవతలకు బలి అర్పించుదురు. அந்த பலிக்கு உன்னை அழைத்தால் நீ போய் அவன் பலியிட்டதிலே புசிப்பாய். And one of them call you, then you shall go and eat of that sacrifice. ఆ యొక్క బలి అర్పణకు నిన్ను పిలిచినట్లయితే దాన్ని తినకుండా చూచుకొనవలెను. அந்நிய ஜனங்களுடைய தேவர்களுக்கு பலி செலுத்தும் பொழுது, விழாக்கள் எடுக்கும் பொழுது, ஒரு கிறிஸ்தவன், ஒரு தேவ பிள்ளை, நீ அங்க போய் புசித்து உட்கார்ந்தால் உன் தேவன் எரிச்சல் உள்ளவர் என்பதை நீ மறந்து போகாதே. And that is the reason why when the strange ones are taking festivals or offering for their gods, if you go and sit with them, join with them, forget not the fact that your God is a jealous God about that. అన్యజనులు వారి యొక్క దేవతలకు బలి అర్పించినప్పుడు, వారి యొక్క పండుగలను ఆచరించినప్పుడు, మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆ వారి యొక్క బలి ద్రవ్యమును తినినట్లయితే నీ యొక్క దేవుడు రోషము కలిగినటువంటి దేవుడు అన్నది నువ్వు మర్చిపోకూడదు. சிலருக்கு இதுல கண்ட்ரோலே கிடையாது. Some have no control at all in ఈ this. యొక్క విషయం అందు కొంతమందికి ఎటువంటి ఆధీనములో లేరు. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அவர்கள் உங்களை சோர மார்க்கமாய் அந்த நிலவரத்துக்கு உங்களை கொண்டு வருவார்கள். And they will make you, they will dilute in that area. వారు మిమ్మల్ని వ్యభిచరించినట్లుగా చేయుదురు. பிற்பாடு என்ன நடக்கும்? What will happen after that? దాని పిమ్మట ఏమి జరుగును? அவர்கள் குமார்த்திகளில் உன் குமாருக்கு பெண் கொள்வாய். ரட்சிக்கப்படாத மெய் தேவனை அறியாத குடும்பத்தில் இருந்து
உன் குமாரனுக்கு பெண் கொள்வான். And thou wilt take of their daughters unto thy sons. That means from an unsaved families you will acquire daughters for your sons. అప్పుడు నీ వారి మధ్య నుండి వారి యొక్క కుమార్తెలను నీ యొక్క కుమారుని నిమిత్తము అమ్మాయిని తీసుకొందువు, అనగా రక్షణ లేనటువంటి కుటుంబం నుండి నీ కుమారునికి కుమార్తెను తీసుకొందువు. தெய்வத்தை அறியாத ரட்சிக்கப்படாத மார்க்கத்தில் இருந்து உன் பிள்ளைகளையும் கூட நீ அங்கே விவாகம் பண்ணி கொடுப்பாய். From the unsaved family backgrounds, people who do not know real God, you will even get your children married to them. రక్షింపబడినటువంటి దేవుణ్ణి ఎరుగనటువంటి వారితో నీ యొక్క పిల్లలకు వివాహం చేయుదువు. கடைசியில் அதனுடைய பெயர் சோர மார்க்கமம், விபச்சார பாவம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And finally that is called as the path of Odom. చివరిగా అది వ్యభిచారం అని చెప్పబడుచున్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த காரியங்கள் அவங்களுக்கு சகஜமாக இருந்தது. Now these things were very easy for them. ఈ యొక్క కార్యములు వారికి తేలికగా ఉండెను. அவங்க எங்கெல்லாம் பெண் எடுத்தாங்கன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. It is written as to where all they have acquired daughters. ఎక్కడెక్కడ వారు కుమార్తెలను తీసుకొనినారని చెప్పబడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அருமையானவர்களே, Beloved, ప్రియమైన వారలారా, ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கும் பொழுது as we read in the book of Genesis chapter 6, ఆదికాండము 6వ అధ్యాయమందు చదివినప్పుడు 2ஆம் வசனத்திலும் 4ஆம் வசனத்திலும் படித்தால் தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமார்த்திகளை அழகுள்ளவர்கள் சௌந்தியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு விவாகம் செய்தார்கள். as we read verses 2 and 4, there we understand that the sons of God beheld at the daughters of the earth to be daughters of the men to be more beautiful and fair, and began to interact. రెండో వాక్యము 4వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారని చెప్పి వారు తమకు మనసు వచ్చిన వారిని వివాహం చేసుకొనిరి. தேவகுமாரர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள். The sons of God are called to serve and worship the living God. దేవుని కుమారులనుగా జీవముగల దేవుణ్ణి ఆరాధించువారు. மனுஷ குமாரத்திகள் இன்னும் தெய்வத்தை அறியாமல் ரட்சிப்பு இல்லாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கூட்டத்தார். Whereas the daughters of men do not have salvation yet, without knowing God they are living. నరుల కుమార్తెలు అని చెప్పినప్పుడు వారు దేవుణ్ణి ఎరగకుండా రక్షణ లేకుండా జీవించువారు. ஆனால் எந்த அடிப்படையில் இந்த விவாகம் இந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் நடக்கிறது? But on what basis this choice is taking place? దేన్ని అనుసరించుక వివాహం జరుగుచున్నది? அழகின் அடிப்படையிலே நடக்கிறது. It is only based on fairness. వారు చక్కని వారు సౌందర్యవంతులని. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, அழகு வீண், அது ஒரு மாயை. Therefore, beloved, beauty is a vanity. ప్రియులారా, యొక్క అందమున్నది వ్యర్థమైనది. சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது, எப்பொழுதுமே அழகாக இருக்க போவதில்லை. Fairness is deceitful, one shall not be fair forever. ఈ యొక్క అందము మోసకరమైనది, ఎల్లప్పుడూ అందముగానే ఉండరు. எனவே இப்படி அவர்கள் பெண்களை எடுத்ததினாலே அவர்களுடைய சந்ததி ராட்சத சந்ததியாராக. Therefore, because they went ahead choosing women in this manner, the generation was a generation of giants. ఈలాగున వారు ఆ కుమార్తెలను తీసుకుంటను బట్టి వారికి జన్మించినటువంటి వారు రాక్షసులై ఉన్నారు. புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிறார், விசுவாசியோடே அவிசுவாசிகளுக்கு பங்கில்லையே. In the New Testament, that's the reason why Saint Paul writes saying, there is no connection whatsoever between the believer and the unbeliever. క్రొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధ పౌలు వ్రాయిచున్నాడు, విశ్వాసులతో అవిశ్వాసులకు పాలెక్కడిది. வெறும் அழகும் பணமும் ஜாதிகளும் அடிப்படையாக வைத்து நீ இந்த விவாகத்தை மாத்திரம் நீ செய்து கொண்டிருப்பாயானால், if you go on conducting marriages based on beauty, education and caste, వారి యొక్క అందము, వారికి ఉండినటువంటి విద్య, సౌందర్యము, వారి ఆస్తిని చూసి నీ వివాహం చేసుకున్నట్లయితే, இந்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது அது ஒரு சோர மார்க்கம். this Bible declares that is a way of whoring. ఈ యొక్క వేద గ్రంథము చెప్పుచున్నది అదొక వ్యభిచార మార్గము. ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்தார், மாட்டையும் கழுதையும் கட்டி விழாதன்னு சொன்னார். The Lord taught unto them saying that do not yoke together an oxen and a donkey. ఎద్దును గాడిదను కట్టి దున్నకూడదు. இந்த வயசு இந்த சத்தியத்திலேயே ஞாயிறு பள்ளி படித்து உபதேசத்துல படித்து கூட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவார், ஜம்ப் பண்ணி வேற ஒரு சபைக்கு போயிரு. Born in this church, studied in Sunday school, grew up, everything happened in this church, but when the time of marriage come, one jump out of this church and get married in another church. ఈ యొక్క సత్యంలోనే పుట్టి పెరిగి ఈ యొక్క సండే క్లాస్ అంతే చదువుకొని అన్ని కార్యం ఇక్కడ నేర్చుకొని వివాహ విషయమందు వేరే సంఘములకు వెళ్ళుట. அதுவும் பெந்தெக்கோஸ்தே அனுபவம் வந்தா பரவாயில்லை. It is a little bit better if they get married to people with Pentecostal experience. పెంతెకోస్తు యొక్క అనుభవం ఉండినట్లయితే అది సరియే. காரணம் நான் கட்ட பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கு பாஸ்டர். When we ask as to what is the reason, the girl was very fair. కారణం అడిగినట్లయితే ఒక అమ్మాయి బాగా అందముగా ఉందని చెప్పుచున్నారు. உன்னுடைய மார்க்கம் சோர மார்க்கம், நீ விளங்கிக்கொள். Understand, your path is a path of whoring.
నీ వెళ్ళినటువంటి మార్గము వ్యభిచార మార్గము ஏன் గ్రహించుము. ஏன் மகா இக்கட்டுக்குள் அகப்பட்டாய்? Why you got yourself into great distress? ఎందుకు అధికమైన శ్రమలు చిక్కుకొనినావు? ஏன் அடிமைத்தனம்? Why captivity and slavery? ఎందుకు దాసత్వమైనది? நீ எங்கே தவறி இருக்கிறாய் என்பதை உணர்ந்து பார். Examine and see as to where have you faulted. నీవెక్కడా తప్పిపోయినావు అని చెప్పి పరిశీలించి చూచుకొనుము. இந்த அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியில் எங்களுடைய பெண்களை கொடுக்க மாட்டோம், அங்கிருந்து பெண் எடுக்க மாட்டோம், உறுதியான தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு உன்னை எச்சரிக்கிறார். இன்றைக்கு அந்த தீர்மானத்தை நீ எடுத்துக்கொள். They have made a sure covenant saying, we will not take their daughters unto our sons, we will not give our daughters unto their sons. In the same manner, the Spirit of God is warning you today that you may also come into such a sure covenant. ఈ యొక్క అన్యజనుల మధ్యలో ఉండే మా యొక్క కుమారులకు వేరే కుమార్తెలు తీసుకొనము, ఇతరులకు మా యొక్క కుమార్తెలు ఇవ్వమని చెప్పి వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఆత్మదేవుడు నిన్ను హెచ్చరించున్నాడు. எங்கெல்லாம் பெண் எடுத்தாங்க லிஸ்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு ரெண்டு ஆட்களை மாத்திரம் சொல்றேன். There is a list as to where all they have acquired daughters for their sons, but I will only place 2 to you today. ఎక్కడెక్కడ వారి యొక్క కుమారులకు కుమార్తెలను తీసుకొనినారని చెప్పి చెప్పబడి ఉన్నది. 13వ అధికారం నెహెమియా 23 24. Chapter 13 verses 23 and 24. నెహెమ్యా 13వ అధ్యాయం 23 24 వాక్యములు. அஸ்தோத், அம்மோன், மோவாப் ஜாதிகளான ஸ்திரீகளை சேர்த்து கொண்ட சில யூதரையும் அந்த நாட்களிலே கண்டேன். அவர்கள் பிள்ளைகள் பேசின பேச்சில் பாதி அஸ்தோத் பாஷையாயிருந்தது. இவர்கள் அந்தந்த ஜாதிகளின் பாஷையை தவிர யூத பாஷையை திட்டமாய் பேச அறியாதிருந்தார்கள். Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon and of Moab, and their children spake half in the speech of Ashdod and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இவர்கள் யூதர்கள். They are Jews. వీరు యూదులై ఉన్నారు. இந்த யூதன் பெண் எடுத்தது முதலாவது அஸ்தோத். First and the foremost, he got married with a woman from an Ashdod community. ఈ యొక్క మొట్టమొదటిగా అష్డోదులోని కుమార్తెను వివాహం చేసుకొనిరి. அஸ்தோத் என்று சொல்லுகிறது பெலிஸ்தியரின் 5 பட்டணங்களில் ஒன்று. The Ashdod is one of the 5 popular cities of the Philistines. ఈ యొక్క అష్డోదు అని చెప్పినప్పుడు ఫిలిస్తీన్ల యొక్క 5 పట్టణములో ఒకటై ఉన్నది. கவனிக்கிறீங்களா? Are you listening? గమనించినారా? இந்த அஸ்தோத்துடைய அர்த்தம் பெரும் சேதம். The interpretation of Ashdod is great destruction. ఈ యొక్క అష్డోదు అని చెప్పినప్పుడు గొప్ప నాశనమైనది. அப்ப அஸ்தோத்துல பெண் எடுத்ததுன்ற அர்த்தம் என்ன? நீங்களே சொல்லுங்க. Please, you say, if you acquire girl from Ashdod. நிறைய பேர் வாய் திறக்க மாட்டீங்க, எனக்கு தெரியும். I know many of you will not open up your mouth. ఈ యొక్క అష్డోదులో వివాహం చేసుకున్నట్లయితే ఏం జరుగును? அஸ்தோத்தில் பெண் எடுத்தால் உனக்கு பெரும் சேதத்தை வரவழைத்துக் கொள்வாய். If you will acquire a girl from Ashdod, you will invite for yourself a great destruction. ఈ యొక్క అష్డోదులో వివాహం నిమిత్తం అమ్మాయిని తీసుకున్నట్లయితే గొప్ప నాశనం కలుగుచున్నది. எத்தனை பரிசுத்த பிள்ளைங்க நம்முடைய சபையில கிடக்கு. Many saintly children. சத்தியத்துக்காக கிடக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறார். There are children who stand for the ఎంతో truth in our church. పరిశుద్ధమైనటువంటి సత్యం నిమిత్తం నిలిచి పిల్లలు కలరు. ஆனா நீ இப்போ பெரும் சேதத்தை விலை கொடுத்து வாங்கியாச்சு. But now you already bought for yourself a பெரும் greater price. சேதத்தை மேரேஜ் பண்ணியாச்சு. Great destruction. You have married with a great destruction. గొప్ప నాశనం ఇప్పుడు వివాహం చేసుకునినావు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அடுத்ததாக என்ன படிக்கிறோம்? Subsequently, what do we read? తర్వాత ఏం చదువుచున్నాము? அம்மோன் மோவாப். And they got married to Ammon and Moab. అమ్మోను మోయాబు. இவங்க ரெண்டு பேரும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படக்கூடாதுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. In the Bible, it is written that both of them must not enter into the congregation of God. వీరిద్దరు దేవుని యొక్క సమాజమందు ప్రవేశింపకూడదు. கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படாமல் விலைக்கு வைத்ததான இந்த கூட்டத்துல போய் இந்த யூதர்கள் விவாகம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். Now these Jews have gone ahead and got married with these people who have been forbidden to enter into the congregation of God. దేవుని యొక్క సమాజంలోనికి ప్రవేశింపకూడనటువంటి చెల్ల మధ్యనకు వెళ్లి ఈ యొక్క యూదులు వివాహం చేసుకొనిరి. எனவே இப்போ புலம்பல் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம். Therefore now they lament saying, now we are caught up in great distress. ఇప్పుడైతే మేము బహు శ్రమల్లో ఉన్నామని చెప్పి విలపించున్నారు. இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இவங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ் பேசியிருக்காங்க. Now all these children born for these people spoke only little spoke their own language. వీరికి పుట్టినటువంటి పిల్లలందరూ ఒక క్రొత్త భాషను మాట్లాడిరి. பாதி பாஷை அஸ்தோத் பாஷை. They spoke half Ashdod.
సగము భాష అస్తోదు భాష, பாதி எபிரேய பாஷை. and half Hebrew language. 10 హెబ్రీ భాష. அது என்ன அஸ்தோத் பாஷை, எபிரேய பாஷை? What is that Hebrew and Ashdod language? ఈ యొక్క అస్తోదు భాష హెబ్రీ భాష అనగా ఏమిటి? இந்த பிள்ளைகளுக்கு யூத பாஷையே தெரியாதா? These children do not know the language of the Jews. ఈ యొక్క పిల్లలకు యూదుల భాష తెలియదు. நீங்கள் நிறைய அர்த்தம் இருக்கு, நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். You can understand there are many interpretations to this. దీనికి చాలా అర్థములు కలవు, మీరే గ్రహించండి. பாஷை லாங்குவேஜ் மாறுகிறது. The language changes. భాష మారిపోవచ్చున్నది. விசுவாச வார்த்தை அவங்க பேச மாட்டாங்க. They will not speak the language of faith. అక్కడ విశ్వాసపు మాటలు ఉండవు. இங்க வந்தா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுறது, அங்க போனா அங்க ஏற்ற மாதிரி பேசுறது. When they come here, they will speak a language appropriate for this. When they go elsewhere, they speak languages appropriate for those contexts. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి రీతిగాను, ఆ స్థలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రీతిగాను మాట్లాడుట. 25 వచనத்தை நீங்க இப்ப படிக்க போறீங்க, வெளியில நம்ம மௌனமா இருக்கிற நீங்க படிச்சு கொள்ளுங்க. Verse சீக்கிரம் 25 read for verse 25 read for yourself. 25వ వాక్యం మీరే చదువుకొనండి. நீங்க எல்லாம் படிங்க. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இப்ப விளங்கிச்சா? Did you understand? గ్రహించినారా? మౌనమా படிக்க சொன்னது. That's why I requested you to read in silence. అందుచేతనే మీరే చదువుకోమని చెప్పినాను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவே பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்தில் நாம் கவனமா இருப்போமாக. Therefore, beloved, let us be careful in these matters. కావున ప్రియులారా, ఈ విషయమందు మనం జాగ్రత్తగా ఉండదము. அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சோதனைக்கு தப்புங்கள். Escape that particular temptation. గుర్తింపబడిన ఈ యొక్క శోధనని తప్పించుకొనుడి. அங்கேயும் சத்தியத்திற்காக நில்லுங்கள். Even in that place, stand for the truth. అక్కడ కూడా సత్యము కొరకు నిలువుడి. எத்தனையோ பரிசுத்தமான பையன்களும் பெண் பிள்ளைகளும் சபையில் இருக்கிறார்கள். There are many saintly and godly boys and girls in our church. ఎంతో పరిశుద్ధమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు సంఘములో ఉన్నారు. அதை விட்டு தேவன் விரும்பாத காரியங்களை செய்வாயானால் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டுக் கொள்வாய். Leaving that behind, if you go on to do that in which God does not please, you must get caught up. You may get caught up in great distress. మీరు దీనిని వదిలిపెట్టి దేవుడు కోరినటువంటి కార్యం మీరు చేసినట్లయితే మిక్కిలి ఇబ్బందుల్లో మీరు చిక్కుకొందురు. எனவே அதில் ஒரு உறுதியான தீர்மானத்திற்கு வந்தார்கள். Therefore, they come into a very sure covenant in that. కావున దాని యందు స్థిరమైనటువంటి ఒక నిబంధనకు వచ్చిరి. இப்ப மூன்றாவது விஷயம் என்ன? What is the third matter for now? మూడవ విషయం ఏమిటి? 31 வசனம். Verse 31. 31వ వాక్యము. தேசத்தின் ஜனங்கள் ஓய்வு நாளிலே சரக்குகளையும் எந்தவித தானிய தவசத்தையும் விற்கிறதற்கு கொண்டு வந்தால் நாங்கள் அதை ஓய்வு நாளிலும் பரிசுத்த நாளிலும் அவர்கள் கையில் கொள்ளாதிருப்போம் என்றும், நாங்கள் 7ஆம் வருஷத்தை விடுதலை வருஷமாக்கி சகல கடன்களையும் விட்டு விடுவோம் என்றும் ஆணையிட்டு பிரமாணம் பண்ணினார்கள். If the people of the land bring ware or any victuals on the Sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the Sabbath or on the holy day, and that we would leave the 7th year and the exaction of every debt. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அவர்கள் மகா இக்கட்டுக்குள் அகப்பட்டதற்கு காரணம் ஓய்வு நாளை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். The reason why they were caught up in great distress is because they forsook the day of Sabbath. వారు చాలా శ్రమల్లో చిక్కుకొంట కారణము వారు విశ్రాంతి దినం ఆచరించలేదు. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக. You shall remember to hold the holy day of Sabbath. విశ్రాంతి దినంను పరిశుద్ధముగా ఆచరింపవలెను. இந்த ஓய்வு நாளில் தான் அவர்கள் மற்ற காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். It is on this day of Sabbath they went on doing other things. ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమునందే వారు ఇతర కార్యములు చేయుదురు. இந்த ஓய்வு நாள் எழுத்தின் பிரகாரமான ஓய்வு நாளும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்திலும் படிக்கலாம். We can construe this Sabbath both from the literal perspective as well as from the spiritual understanding. ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమును అక్షర ప్రకారముగా తీసుకొని వచ్చును ఆత్మీయముగా చూచినప్పుడు நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை ஆக்கப்பட்ட பொழுது ஆவிக்குரிய விதத்துல இந்த ஓய்வு நாளை நாம் அனுசரிக்கிறோம். On the day when we are redeemed from our sin, we then on observe the day of Sabbath spiritually in our life. మరి యొక్క పాపము నుండి మనం విడుదల చేయబడినప్పుడు ఆత్మీయంగా విశ్రాంతి దినమును ఆచరించున్నాము. பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருப்பார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written, they shall be free of their sins. పాపమును విడిచి విశ్రమించుదురు. தேவன் பரிசுத்த ஓய்வு நாளை நமக்கு தந்திருக்கிறார். God unto us given the holy Sabbath day. దేవుడు మనకు పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతి దినమునిచ్చిరి. பாவ
மன்னிப்பை கொடுத்திருக்கிறார். God had given us the forgiveness of sin. పాప క్షమాపణ ఇచ్చిరి. இந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்க கூடாது. Therefore you shall not profane the day of Sabbath. ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమును అపవిత్రపరచకూడదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எழுத்தின் பிரகாரமான ஓய்வு நாள் என்று சொல்லுகிறது தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறதான அந்த நாள். The literal day of Sabbath is the day in which you worship God. అక్షర ప్రకారముగా విశ్రాంతి దినము అని చెప్పినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించినటువంటి దినమై ఉన్నది. அங்க என்ன நடந்தது? What happened on there? అక్కడ ఏమి జరిగి ఉన్నది? தேசத்தின் ஜனங்கள் ஓய்வு நாளில் தான் சரக்குகளை வாங்க ஆரம்பித்தார்களாம். It is the people of the land on the day of Sabbath began to buy the ware and victuals. ఆ యొక్క దేశం యొక్క జనులు విశ్రాంతి దినమందు వస్తువులను అమ్మి ఉన్నారు. அன்னைக்கு தான் பிசினஸ். On that day they did brisk business. ఆ యొక్క దినమే వ్యాపారము. 13 அதிகாரம் 15 வசனத்தில் அன்றைக்கு தான் ஆலையை மிதித்தார்கள். And also as we read 13th chapter 15th verse, they went on doing the wine press on that day. 13వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు ఆ దినమున వారు తొట్లను తొక్కి ఉన్నారు. ஓய்வு நாளில ஏன் கூட்டத்துக்கு வரலன்னா வீட்ல ஆலயம் வச்சிருக்காங்க. திராட்சை ரசத்தின் ஆலயம் When மிதித்தார்கள். inquired on the day of Sabbath why you did not come to the congregation, they said in a threshold we were involved in wine press. ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినమున ఎందుకు వారు ఆరాధనకు రాలేదనగా వారు ద్రాక్ష తొట్లను తొక్కి ఉన్నారు. சிலர் தானிய பொதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு கழுதைகளில் அன்னைக்கு தான் பிரயாணம் பண்றாங்க. It is on that day they will carry the bags of victuals and the wares on the asses and go on a journey. ఆ యొక్క దినమున వారు బరువులను గాడిదల మీద వేసుకుని ప్రయాణం చేయించున్నారు. 16 వసనத்தில் அவர்கள் தீரியர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And in verse 16 they are written that they are evil. Tyre. They are men of Tyre. 16వ వాక్యమందు వారు తూరు దేశస్థులని వ్రాయబడి ఉన్నది. ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள். That is how caused profanity on the day of Sabbath. విశ్రాంతి దినమున వారు అపవిత్రపరిచిరి. ஒரு பொல்லாத பிச்சைக்காரனை குறித்து ஒரு கதை சொல்றேன். Let me share a story about a wicked beggar. ఒక దుష్టుడైనటువంటి భిక్షకుని గురించి ఒక కథ చెప్పెదను. ஒரு பொல்லாத பிச்சைக்காரன் இருந்தார். There was a wicked beggar. ఒక చెడ్డ భిక్షకుడు ఉండెను. அவன் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டே இருந்தான். He was going on begging. అతడు భిక్ష అడుక్కొనుచుండెను. ஒரு வயதான மனிதர் ரோட்ல நடந்து போய் கொண்டிருந்தார். An old man once walking on the road. ఒక వృద్ధుడు దారిలో నడుచు వెళ్ళెను. இந்த மனுஷனத்தை இந்த வயதான இடத்துல கொண்டு போய் கேட்டான், ஐயா பிச்சை கொடுங்கள். This beggar went unto the old man, requested for an alms. ఆ యొక్క భిక్షకుడు వృద్ధుని యొద్దకు వెళ్లి భిక్ష అడిగి ఉన్నాడు. அவர் தன்னுடைய பர்ஸ் எடுத்தார். The old man picked up his purse. అతడు తన యొక్క పర్స్ తీసి ఉన్నాడు. 700 రూపాయల నోట్ இருந்தது. There were 700 rupees notes. 700 రూపాయల నోట్లు ఉండెను. 600 రూపాయే మనదిరంగి పిచ్చకారం కష్టపడ 600 రూపాయలు கொடுத்தாச்சு. He took 6 of the 7 and handed 600 rupees to that beggar in compassion. ఆ యొక్క 600 రూపాయల నోట్లను అతని మీద కనికరించి అతనికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. பெரியவர் நடக்க ஆரம்பித்தார். And the old man began to walk ahead. ఆ యొక్క వృద్ధుడు నడుచుటకు ప్రారంభించెను. 600 రూపాయలు సురుటి పాకెట్లో వச்சிட்டான். He kept 600 rupees in his pocket. ఆ యొక్క 600 రూపాయలు ప్యాకెట్ లో ఉంచుకొనెను. இந்த பெரியவரை ஃபாலோ பண்ணி போறார். He followed this old man. ఈ యొక్క వృద్ధుని అతడు వెంబడించుచు వెళ్ళెను. నాల పోయి టక్కున మండేల ஒரு అడి అడిచాడు. He went behind and bet on his head. అతడు వెనుక భాగమున వెళ్లి తల మీద కొట్టి ఉన్నాడు. பெரியவர் நிலை தடுமாறினார். The old man stumbled. ఆ యొక్క వృద్ధుడు అతడు కదిలి ఉన్నాడు. அந்த பர்ஸ்ல இருக்கிற அந்த 100 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டான். He took even the 100 rupees paid in the purse. ఆ యొక్క జేబులో ఉండినటువంటి 100 రూపాయలు తీసెను. இந்த பிச்சைக்காரனை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What do you think about this wicked beggar? ఈ యొక్క భిక్షకుని గురించి మీరు ఏమనుకొంచున్నారు? நான் ஒரு ஆள் என்று சொல்லும்போது அவங்களோட முகமே மாறிச்சு. அந்த பிச்சைக்காரனை கொண்டு நிறுத்த அடிச்சுடுவாங்க போல தெரியுது. When I was sharing this with another man, his face changed. Had the beggar been around, you would have been beaten by this man. ఒక వ్యక్తితో ఈ యొక్క విషయం చెప్పినప్పుడు వారి యొక్క ముఖమే మారి ఉన్నది. ఆ యొక్క భిక్షకుని వలె వారు కొట్టెదరేమో. நாம் தான் அந்த பிச்சைக்காரனா போயிடுவோம். I would become. We are that beggars. మనమే ఆ యొక్క భిక్షకులమైనాము. 6 நாள் உனக்கு கொடுத்துறாரு. God gives you 7 days. 6 దినములు దేవుడు నీకు ఇచ్చుచున్నారు. ஒரு நாள் அவர் வச்சிருக்காரு. என்ன அவருக்கு இருக்கட்டும். 7th day is for him. Let that be for him. ఒక్క దినం ఆయన ఉంచుకున్నారు. நீ அந்த ஒரு நாளே பின்னாலே போய் அடிச்சு புடுங்கறியே, நீ என்ன பிச்சைக்காரனா இருப்ப? What kind of a beggar art thou be? You go behind and even pull off that one day from him. ఆ
ఆ యొక్క దినమున కూడా నీవు వారిని కొట్టి నీవు తీసుకొని వచ్చినావు, నువ్వు ఏ యొక్క భిక్షకుడవు? இந்த ஸ்டோரியை பேக் பண்ணி மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. Please remember the story in your mind, seal them. ఈ యొక్క కథను మీ యొక్క మనసులో ముద్రించుకొనుడి. இந்த காரியத்தை அவங்க விட்டாங்க, ஆனால் தான் மகா இக்கட்டுக்குள்ள போயாச்சு. ஓய்வு நாளை கனப்படுத்தாமல் போனார்கள். They failed to respect the day of Sabbath. They forsook this law. Because of that, they entered into deep distress. ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమున వారు ఆచరించలేదు, దాన్ని వదిలిపెట్టి ఉన్నారు గనుక వారు మహాశ్రమలో చిక్కుకొని ఉన్నారు. இன்னைக்கு நாம் தெய்வத்தை ஆராதிக்க வேண்டிய நாள். This is the day for us to worship our God. నేడు మనం మన యొక్క దేవుణ్ణి ఆరాధించినటువంటి దినము. நேரத்தோடு தேவ சமூகத்துக்கு வாருங்கள். அந்த ஒரு அம்மா சாட்சி சொன்னாங்களே, ஒரு அருமையான சாட்சியா. Therefore, come at the right time to the house of God. A mother testified. What a beautiful testimony that was. మీరు సమయమునకు దేవుని సన్నిధానముకు రండి. ఒక తల్లి ఎంత చక్కటి సాక్ష్యం చెప్పి ఉన్నారు. எனவே அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டார்கள். Therefore, they made a sure covenant. కావున వారు తీర్మానం చేసుకొని ఉన్నారు. இனி ஓய்வு நாள்ல பிசினஸ் பண்ண மாட்டோம். Therefore, from this day forward, no business on the day of Sabbath. ఇక విశ్రాంతి దినమున మేము వ్యాపారం చేయము. தேவையில்லாத ப்ரோகிராம் போக மாட்டோம். We will not get engaged in unwanted programs. అనవసరమైనటువంటి కార్యక్రమములకు వెళ్ళము. இந்த ஓய்வு நாளை தெய்வத்தை பரிசுத்தமாக ஆராதிக்க நாங்கள் நினைப்போம். அப்படி வாஞ்சிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இங்க யாராவது தீரியர் இருந்தா கை உயர்த்துங்க If பாருங்க. there is any from the men of அவர்களுக்குள்ள Tyre, தீரியர்கள் இருந்தார்களா? there were also men of Tyre in the midst of them. ఇక్కడ ఎవరైనా తూరు వారు ఉండినట్లయితే చేతులు పైకి ఎత్తుడి. அவங்களுடைய பிசினஸே ஓய்வு நாள் தான். Their business is to do on the day of Sabbath. వారు విశ్రాంతి దినమున వ్యాపారం చేయుదురు. அங்க கூட நல்ல வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு, நீங்களே படிச்சுக்கொள்ளுங்க. There are also some good words written. You may read that for yourself. అక్కడ కూడా మంచి మాటలు వ్రాయబడినవి, మీరే చదువుకొనుడి. கதவை பூட்டு எருசலேமுக்குள்ள சாயங்காலமான கதவை போட்டு ஒருத்தரும் உள்ள வரக்கூடாது. Shut the door when the evening come. No one must enter therein. సాయంకాలం అయినట్లయితే తలుపులు మూసివేయవలెను. ஜனங்க ஓய்வு நாளை மனரம்யமாய் ஆசரிக்கட்டும். Let the people serve, worship on the day of Sabbath joyfully. జనులు విశ్రాంతి దినమున సంతోషంతో ఆచరింపవలెను. 19వ వచనத்தில் சொல்லப்பட்ட கதவை பூட்டு. In verse 19 it is mentioned, shut the doors. 19వ వాక్యమున యొక్క గుమ్మమును మూసివేయవలెను. தேவையில்லாத burdens சுமையை உள்ள கொண்டு வராத. Do not bring unwanted or redundant burdens in yourself. అనవసరమైనటువంటి భారము లోపలికి తీసుకొని రాకూడదు. காவல்காரரை நிறுத்து, வாட்ச்மேனை நிறுத்து. Keep the watchman at the door. ఆ యొక్క గుమ్మముల యొద్ద కావలి వారు నుంచుము. வெளியே ராத்தங்கினார்களாம் பாரத்தோட வியாபாரிகள். And therefore the businessman stayed outside the camp in the night time. ఆ యొక్క వర్తకులు రాత్రి సమయమందు వారు బయట నిలిచినారు. மறுபடியும் இப்படி செய்தால் உங்களை அடிப்பேன், கை போடுவேன். If you do so again like this, I will smite you. మరొకసారి మీరు చేసినట్లయితే నేను మిమ్మల్ని కొట్టుదును. இப்படி செய்தீங்கன்னா, if you do again like this, ఇలాగ చేసినట్లయితే சைலண்டா வாசிக்க வேண்டிய பகுதியை நீங்க வாசித்துக்கொள்ளுங்க. these are matters that you need to read for yourself. Please ఇవి read మీరే that for yourself. చదువుకొనుడి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எழுதி வைத்தார்கள். They wrote these down. వారు దాన్ని వ్రాసించినారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இன்றைக்கு ஒரு உறுதியான தீர்மானத்தோடு இங்க இருந்து போ. today let us you return from here with a sure covenant. నేడు ఒక స్థిరమైన నిబంధన చేసుకుని వెళ్ళుము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இவர்கள் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். And they determined to keep the day of Sabbath as a holy day. వీరు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు తీర్మానం చేసుకొనిరి. இதுல நான்காவது விஷயம் என்ன? What is the fourth matter? నాలుగో విషయం ఏమిటి? 32 33 வசனங்கள். Verses 32 and 33. 32 33 వాక్యములు. மேலும் நாங்கள் எங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தின் ஆராதனைக்காக சமூக தப்பங்களும் நித்திய போதன பலிக்கும் ஓய்வு நாட்களிலும் மாத பிறப்புகளிலும் செலுத்தும் நித்திய சர்வாங்க தகன பலிகளுக்கும் பண்டிகைகளுக்கும் பிரதிஷ்டையான பொருட்களுக்கும் இஸ்ரவேலுக்காக பாவ நிவர்த்தி உண்டாக்கும் பலிகளுக்கும் எங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தின் சகல வேலைக்கும் வருஷந்தோறும் நாங்கள் சேக்கலில் 1/3 கொடுப்போம் என்கிற கடனை எங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டோம். We made ordinances for us to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God, for the showbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering of the Sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings, to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
இங்கே மறுபடியும் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து அதை எழுதினார்கள். Here again they made a decision and wrote that down. ఇక్కడ వారు మరొక తీర్మానం చేసి దాన్ని వ్రాసి ఉన్నారు. தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது, ஆராதனை நடந்தது, ஆனால் ஈடுபாடுமில்லாமலே வாழ்ந்தார்கள். There was the house of God, there were even worship, but then they had no connection whatsoever with that. దేవుని యొక్క మందిరం ఉండెను, అక్కడ ఆరాధన ఉండెను, అయితే దానితో వారికి సంబంధం లేని వారుగా ఉండిరి. இன்றைக்கும் அநேக மனுஷரை நாம் பார்க்கிறோம். Even today we are able to see many men. నేడు అనేక మంది వ్యక్తులను చూస్తున్నాము. உன்னுடைய மகா இக்கட்டுக்கு காரணம் ஒருவேளை அதுவாக இருக்கலாம். The reason why you are in great distress could that be that one. ఒకవేళ నీ యొక్క చాలా శ్రమల కారణము ఇదై ఉండవచ్చును. இங்க இந்த ஆராதனையின் 5 அனுபவங்களை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about 5 distinct experiences of that worship. ఇక్కడ ఆరాధన యొక్క 5 అనుభవాలను చూస్తున్నాము. முதலாவது சமூகத்து அப்பம். First and the foremost is the shewbread. మొట్టమొదటిగా సన్నిధి రొట్టెలు. நான் நேரமில்லாதனால சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன், நீங்கள் தியானித்துக் கொள்ளுங்கள். For lack of time I briefly will say, you may meditate that for yourself. సమయం లేనందున నేను క్లుప్తముగా చెప్పుచున్నాను, మీరే ధ్యానించుకొనుడి. இந்த ஆராதனையின் முக்கிய பகுதி சமூகத்து அப்பங்கள். The very important aspect of this worship is the shewbread. ఈ యొక్క ఆరాధన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి భాగము సన్నిధి రొట్టెలు. இந்த సమూகத்து அப்பம் என்று சொல்லுகிறது கர்த்தர் கொடுக்கிற உபதேசங்கள். The shewbread here refer to the doctrines that the Lord himself provide. ఈ యొక్క సవరింపబడిన రొట్టె అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశములు. இந்த சமூகத்து அப்பங்களை அவங்க செய்யணும், ஆனா ஜனங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தார்கள். We made the shewbreads in that place, but the people paid no attention to it. అక్కడ సన్నిధి రొట్టెలు చేయబడవల్లో, అయితే జనులు దానిని శ్రద్ధ చూపలేదు. இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி சம்பந்தப்படுத்தலாம்? How could we connect this to our life? ఇది మన యొక్క జీవితమందు ఎలాగునా మనం చూడవచ్చును. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் இந்த உபதேசத்திற்காக பிரயாசப்படுதலை அது காண்பிக்கிறது. That shows every child of God will have to endeavor for these doctrines. ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క ఉపదేశం నిమిత్తము ప్రయాసపడుట. உபதேசத்திற்காக பிரயாசப்படுகிறவர்களுக்கு இரட்டிப்பான கனத்தை செலுத்த வேண்டும். Those people that labor, endeavor for the doctrine must be offered to double honor. ఈ యొక్క ఉపదేశం నిమిత్తము ప్రయాస పడినటువంటి వారికి రెండంతల సన్మానం ఇవ్వవలెను. அருமையான கர்த்தருடைய ஜனமே, இந்த சமூகத்து அப்பங்களுக்காக நீ பிரயாசப்படுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Beloved people of God, you must be the person that endeavor for the shewbread. దేవుని యొక్క జనులారా, ఈ యొక్క సన్నిధి రొట్టెల నిమిత్తము మీరు ప్రయాస పడువారుగా ఉండవలెను. இரண்டாவதாக நித்திய போஜன பலிகள். Secondly, those are everlasting meat offering. రెండవదిగా ఈ యొక్క నిత్య నైవేద్యము. இந்த தேவாலயத்திலே நித்தியமான போஜன பலிகள் செலுத்த வேண்டும். Now in the house of God there must be continual meat offerings. దేవుని యొక్క మందిరమునందు నిత్య నైవేద్యములు ஆனால் చెల్లింపబడవలెను. அவர்களோ மறந்தே போனார்கள். But they forgot that completely. అయితే వారు దాన్ని మర్చిపోయినారు. இதனுடைய அர்த்தம் தேவ சித்தம் செய்வதை The காண்பிக்கிறது. meaning of this shows to do the perfect will of God. దీని యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుట ఉన్నది. போஜன பலி என்று சொல்லுகிறது உன்னை குறித்துதான உன் பிதாவின் சித்தம், இதை நீ மறக்காதே, தேவ சித்தத்தை நினைத்து பார். Meat offering is the will of God concerning your father. You must not forget, remember the meat offering. నైవేద్యము అని చెప్పినప్పుడు నిన్ను గుచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తము, దీనిని నువ్వు మర్చిపోకూడదు. மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, இதோ கர்த்தர் போஜன பலியை குறித்து உன்னோடு பேசுகிறார். நீ தேவ சித்தம், பிதாவின் மனதை செய்யும்படியாக இன்னைக்கு தீர்மானித்துக்கொள். Child of God caught up in great distress, the Lord is speaking with you about doing the continual will of God, which meat offering, the continual will of God. Remember and surrender yourself for that today. చాలా శ్రమలో చిక్కుకొనుండిన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఈ యొక్క నైవేద్యం అని చెప్పబడినటువంటి నిన్ను గుచ్చిన దేవుని యొక్క చిత్తమును నువ్వు తెలుసుకొని దానికి అప్పగించుకొనవలెను. அடுத்தது என்ன? What is next? తర్వాత ఏమిటి? ஓய்வு நாட்களிலும் மாத பிறப்புகளிலும் செலுத்தும் நித்திய சர்வாங்க பலி. And secondly is the continual burnt offering offered on the day of Sabbath and also new months. నిత్యం అర్పించు దహన బలి విశ్రాంతి దినములోను అమావాస్యల విషయంలోను అర్పించబడినటువంటి పండుగ. தினந்தோறும் தகன பலி செலுத்தணும். One will have to offer burnt offerings daily. నిత్యము దహన బలి అర్పించవలెను. ஓய்வு நாட்களை செலுத்தணும். It must be offered on the day of Sabbath. విశ్రాంతి దినమున అర్పించవలెను. ஒவ்வொரு மாதத்திலும் செலுத்த வேண்டும். And also at the beginning of every new month. ప్రతి నెలలోను అర్పించవలెను. இந்த சர்வாங்க தகன பலி என்று சொல்லுகிறது நம்மையே கர்த்தருக்கு பலியாய் வைப்பதை Now காண்பிக்கிறது. this whole burnt offering refer that we offer ourselves as a whole offering
unto the Lord. ఈ యొక్క సర్వాంగ దహన బలి అని చెప్పినప్పుడు మనల్ని పూర్తిగా అర్పించుట ఉన్నది. நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் தேவ சித்த செய்ய ஒப்பு கொடுக்கிறதை காண்பிக்கிறது. That shows that we offer our body to do the will of God completely. మన యొక్క శరీరమును సజీవ యాగముగా దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు అర్పించుకొనుట ఉన్నది. ஆனால் இந்த ஜனங்களோ இதை மறந்து போனார்கள். சர்வாங்க தகன பலி என்ற சிந்தை இல்லாமல் போனார்கள். But these people have forgotten that they have lost the memory of burnt offering completely. అయితే ఈ యొక్క జనులు దీన్ని మర్చిపోయినారు. ఈ యొక్క సర్వాంగ దహన బలిని వారు చేయకపోయిరి. ஏன் இந்த சிறையிருப்பு, ஏன் இந்த பரிதாபமான நிலவரம்? கர்த்தர் கொடுத்த சர்வாங்க தகன பலி என்ற பிரமாணத்தை நீ விட்டு போய் விட்டாயோ? Why this captivity? Why this deplorable condition? Have you gone away from the whole burnt offering, the law of the Lord completely? ఎందుకు ఈ యొక్క చెర కలిగి ఉన్నది, ఎందుకు దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థితికి జారిపోయినామో దేవుడిచ్చినటువంటి దీన్ని మనం వదిలిపెట్టి ఉన్నామా? உன்னுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயங்களையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீ ஒப்பு கொடுப்பாயாக. அதுதான் சர்வாங்க தகன பலி. Surrender every single member of your body unto Lord Jesus Christ. That is the whole burnt offering. నీ యొక్క శరీరం అందు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అవయవమును ప్రభువునకు నువ్వు సమర్పించుకొనుమో ఇదే ఈ యొక్క దహన బలి అయినది. ஒவ்வொரு அவயத்தையும் பலிபீடத்தின் மேல் வைக்க வேண்டும். You will have to lay every single member of your body upon the altar. నీ యొక్క శరీరంలోని ప్రతి ఒక్క అవయవమును బలిపీఠం మీద పెట్టవలెను. நாம் நமக்குரியவர்கள் அல்ல. We are not ours. మనము మనకు చెందిన వారము కాదు. இந்த சரீரத்தை இயேசு கிரயம் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார். This body Lord Jesus hath bought for a price. ఈ యొక్క శరీరమును ప్రభు వెల చెల్లించుకొని ఉన్నారు. உன்னுடைய சரீரம் கிரயத்திற்கு வாங்கப்பட்ட சரீரம் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை மீட்கும்படியாக தன்னையே பலியாக கொடுத்தான். Your body hath been bought for a price. To redeem you, Lord Jesus offered himself as a sacrifice. ఈ యొక్క శరీరము క్రయధనము చెల్లించి కొనబడినటువంటిది. నిన్ను విమోచించు నిమిత్తము క్రీస్తు తన్ను తానుగా బలిగా అర్పించుకొని ఉన్నారు. இந்த சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Therefore, with this body and spirit, we will have to glorify God. ఈ యొక్క శరీరము ద్వారాను ఆత్మ ద్వారాను దేవుణ్ణి మహిమపరచవలెను. வீணான காரியங்களுக்காக அல்ல பிரியமானவர்களே. Beloved, not for vain things. ప్రియమైన వారలారా వ్యర్థమైన కార్యముల కాదు. அதனால தான் நம்முடைய பிள்ளைகளை கூட கடிந்து கொள்றோம். உன் சரீரம் கிறிஸ்துவுக்குரியது. உன் இஷ்டத்துக்கு தாடிய மீசை வச்சிட்டு சுத்திட்டு இருக்காத. And that is the reason why we also correct our ஆடுகளை போல correct our children, saying that do not have a goat's beard. ஓல்டா சொல்றோம், நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கல். You may think you may do whatever you want to, but we correct our children, saying forcefully you shall not sport a goatee beard. கிரயத்துக்கு வாங்கிட்டாரு. இந்த சரீரம் சிலுவையில தொங்கும் போதே அதை வாங்கியாச்சு. இனி உன் இஷ்டத்துக்கு அல்ல, தேவ சித்தம் செய், சர்வாங்க தகன பலியாக ஒப்புக்கொடு. அதுதான் தேவன் விரும்புகிறார். God hath bought your body for a price when he was hanging on the cross. Therefore surrender your body that you might do the perfect will of God completely in your life. ఈ యొక్క శరీరమును ప్రభు వెలని చెల్లించి కొనినారు. ఈ యొక్క శరీరము సిలువలో వేలాడుచున్నది. ఈ శరీరమందు దేవుని యొక్క చిత్తం మాత్రమే చేయవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இதெல்லாம் அவங்க மறந்துட்டாங்க. Many forgot that. ఇవన్నీ మర్చిపోయినారు. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனா இத பாட்டு பாடிட்டு ஆசீர்வாதம் தான் அநேகம் நினைக்கிறாங்க. நோ, உன் சரீரத்தை சர்வாங்க தகன பலி செலுத்து, உன் சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் ஒப்புக்கொடு. Many think Christian life is to clap the hands, sing song and be happy. It is not that. You need to understand that you need to offer your body as a burnt sacrifice. క్రైస్తవ జీవితం అని చెప్పినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టి పాటలు పాడి సంతోషించి ఆశీర్వాదకరముగా జీవించడం మాత్రమే కాదు, నీ యొక్క శరీరమును సజీవ యాగముగా అర్పించవలెను. நான்காவது பிரதிஷ்டையான பொருட்கள் அல்லது பரிசுத்த பொருட்கள். Fourthly, the consecrated things or the holy things. నాలుగవదిగా ప్రతిష్టమైన పరిశుద్ధమైన వస్తువులు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு பிரதிஷ்டையான பொருட்களை, பரிசுத்த பொருட்களை கொண்டு வரணும், மறந்தே போயிட்டாங்க. They will have to bring the consecrated sacrificed articles to the temple of God which they forgot. దేవుని యొక్క మందిరమునకు ప్రతిష్టమైన వస్తువులను తెచ్చుటకు మర్చిపోయినారు. அதோட அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? ஒரு பிரதிஷ்டையுள்ள ஜீவியம். That is a life of consecration. ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి జీవితము. இன்னொரு அர்த்தத்தில் ஒரு வேறுபாட்டின் வாழ்க்கை. In other words, a life of separation. మరొక అర్థం నందు ప్రత్యేక జీవితము. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வேறுபாட்டின் வாழ்க்கை. Life of Christianity is a life of separation. క్రైస్తవ జీవితమే ప్రత్యేకమైన జీవితము. கர்த்தருக்கு அந்நியமானவைகளை விட்டு விலகி வாருங்கள். Leave behind those things that are strange
to the Lord. దేవునికి అన్యమైన వాటి నుండి తొలగిపోవుడి. பரிசுத்தமான பொருட்களை பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட பொருட்களை தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு வர மறந்து போனார்கள். They forgot to bring the things that are sanctified and that are consecrated to the presence of God. పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రతిష్టమైనటువంటి వస్తువులను దేవుని సన్నిధానంలోకి తెచ్చుటకు మర్చిపోయిరి. மனுஷனை பிரியப்படுத்த முன்னால போக வேண்டாம். Do not go forward to please men. మనుషుల్ని సంతోషపరచుటకు వెళ్ళకుడి. கர்த்தருக்காக நீ வேறு பிரிந்து ஜீவிக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் உண்டு. அங்கே கர்த்தருக்காக நீ பிரிந்து நில். But there will be context in which you need to stand for the Lord. In that situations you lead a life of separation. Stand for the Lord. దేవుని నిమిత్తము నిన్ను నీవు ప్రత్యేకించుకొని జీవించినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నవి. వాటి మధ్యలో నీవు నిలువుము. சில நாட்களா பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், சில சகோதரிமார்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவங்க நிறைய கழுத்துல அள்ளி போட்டு வராங்க. For sometimes I've been observing even those sisters that have been baptized or adorning themselves with much jewelry. కొన్ని దినములుగా నేను చూస్తున్నాను, బాప్తిస్మం పొందినటువంటి సహోదరులు వారు అనేకమైన నగలు ధరించుకొని వచ్చుచున్నారు. புதிதாக வருகிறவர்களுக்கு இந்த சத்தியம் அல்ல. This truth is not for the newcomers. క్రొత్తగా వచ్చినటువంటి వారికి సత్యము కాదు. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு கோணி ஃபுல்லா நகை வச்சிருந்தானா. A man had jewelry full of a sackcloth. ఒక మనుషుడు ఒక సంచి నిండుగా అతడు నగలను ఉంచుకొని ఉన్నాడు. அது மேல ரொம்ப ஆசை. And he had great desire on that. దాని మీద అధికమైన ఆశ ఉన్నది. ஒரு நாள் మరిచాன். One day he died. ఒక దినమున చనిపోయాను. இந்த மூட்டை கோணியோட பரலோக வாசலுக்கு போனானா. எப்படி போனான்னு கேட்காதீங்க, கதையில போவாங்க. In the story it will happen, he entered into the door of heaven with a sack full of jewels. ఇది కథ ఉన్నది. అతడు యొక్క సంచి నిండా నగలు పెట్టుకొని అతడు బంగారం పరలోకం యొక్క ద్వారం మీదకు వెళ్ళెను. தூதன் கேட்டேன், என்னப்பா கோணியோட வந்திருக்கேன்? The angel at the gate asked him, how come you have come with a bag? దూత అడిగినది, ఏమిటి మీరు సంచితో వచ్చి ఉన్నారు? ఫుల్ నగ వச்சிருக்கேன்னு சொன்னான். And then this man said, this bag is full of jewelry. దీని నిండుగా నగలు ఉన్నవని చెప్పాను. இந்த கல்லெல்லாம் ஏம்பாங்க தூக்கிட்டு வந்தேன்னு கேட்டான். Then the angel said, why have you brought these stones here? అప్పుడు ఆ యొక్క దూత అడిగినది, ఎందుకు ఈ రాళ్ళను మోసుకొని వచ్చినావు? சொல்லிட்டீங்க. You have said it so lightly. నువ్వే తేలికగా రావచ్చును కదా. ஆமா, இங்க நாங்க ரோட் எல்லாம் இதெல்லாம் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். Then he said, this is what we used to construct roads here. ఇక్కడ దారి అంతా ఇదే వేసినాము. இங்க இருக்கிற இந்த ரோடுகள் எல்லாம் பொன்னால் போடப்பட்ட Now, ரோடுகள். all the roads inside here are built with gold. ఇక్కడ వేయబడిన అటువంటి ఒక దారి అంతా బంగారముతో వేయబడినది. நாங்கள் நகைகளுக்கு எதிரி அல்ல. We are not enemies to jewelry. మనం నగలకు విరోధులము కాదు. பாஸ்டர் பாபி போதித்த ஒரு கருத்து என் மனசுல சரியா பதிந்தது. பிரியமான One truth that Pastor Bobby taught unto us is deeply struck in my mind. పాస్టర్ బాబీ గారు బోధించినటువంటి ఆ యొక్క సత్యము నా మనసులో நகை ఉన్నది. போட்டவர்களுக்கு நாங்க எதிரிகள் அல்ல. We are not enemies to those that have jewelry. నగలు వేసుకున్న వారికి మేము విరోధులము కాదు. மனத்தாழ்மையுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு இந்த அலங்காரம் எதிரியா இருக்குதுன்னு தான் நாங்க போதிக்கிறோம். But we teach that this decoration stands as an enemy against a humble and a meek life. దీన మనసు సాత్వికము కలిగినటువంటి జీవితమునకు ఈ యొక్క నగలు ధరించుకొనుట అనేది విరోధమై ఉన్నది. மனத்தாழ்மைக்கு விரோதமான ஒரு ஆவி அது. This is a spirit against the spirit of meekness. ఈ యొక్క దీన మనసుకు విరోధమైనటువంటి ఆత్మ. எனவே வேறுபட்டு ஜீவியுங்கள். Therefore lead a life of separation. కావున ప్రత్యేకించుకొని జీవించుడి. அந்த அதிகாரத்திலே அந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதி என்ன? Oh, in the same verse, what is the last portion? ఆ యొక్క వాక్యం యొక్క చివరి భాగం ఏమిటి? இஸ்ரவேலுக்காக பாவ நிவர்த்தி உண்டாக்கும் பலிகள். And there are sacrifices for the remission of sins of the Israelites. ఇశ్రాయేలుకు పాప ప్రాయశ్చిత్తం కలుగుటకైనా పాప పరిహార్థ బలులు. பாவ நிவர்த்தி உண்டாக்கும் பலின்னு ஒரு பகுதி உண்டு, ஆனா மறந்தே போனாங்க. And there is an aspect which is for the remission or purging of the sins. They forgot that completely. పాప పరిహారార్థ బలులను ఒక విషయము కలదు, వీరు దాన్ని మర్చిపోయిరి. இதன் அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? ஒரு தேவ பிள்ளை பாவமில்லாத வாழ்க்கையை அவன் முயற்சிக்க வேண்டும், வாஞ்சிக்கணும். A child of God will have to both desire and also endeavor to lead a life without sin. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ పాపము లేనటువంటి జీవితం నిమిత్తము ప్రయత్నించవలెను, ఆశించవలెను. அதான் பாவ நிவர்த்தி, பாவமில்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்காக உண்டான ஒரு விஷயம். And that is the matter concerning the remission of sins or a life without sin. అదే పాప పరిహారార్థమైనటువంటి జీవితము. இப்ப அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? Now what do they say? ఇప్పుడు వారు ఏమి చెప్పుచున్నారు? வருஷந்தோறும் நாங்கள் சேக்கலில் 1/3 பங்கை கொடுப்போம். அந்த கடனை ஏற்றுக்கிட்டாங்களா? Now they say, therefore hereafter
1/3 part of a shekel we will offer unto the Lord. We will thus pay our debt back. ఆకు ప్రతి సంవత్సరం అందును మేము చెల్లించవలసిన అప్పును మేము తీర్చెదము. எல்லாம் எழுதி கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார்கள். Every one of them have written and signed. ప్రతి ఒక్కరు రాసి వారు సంతకం వేసి ఉన్నారు. இரண்டு ஆவிக்குரிய கருத்துக்களை உணர்ந்து ஜீவித்தால் போதும். It is enough if we understand the spiritual meanings thereof and live ఈ యొక్క thereby. ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థములు గ్రహించి జీవించినట్లయితే చాలును. இவர்கள் எழுதின கடைசி விஷயம் என்ன? What is the last indictment they've written? వీరు రాసినటువంటి చివరి విషయం ఏమిటి? 35 லிருந்து 39 மட்டும் நீங்களே வீட்ல போய் பொறுமையா வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். When you go home, read from verse 35 through 39 carefully. 35వ వాక్యం నుండి 39వ వాక్యం వరకు మీరే వెళ్ళి చదువుకొనుడి. அதுல நிறைய 7 காரியங்களிலே அவர்கள் முதற் பலனை கொண்டு வந்து கொடுக்கணுமா. There are 7 areas in which they will have to bring the first fruits. వారు 7 కార్యములందు ప్రథమ ఫలములను చెల్లించవలెను. விருட்சங்களிலே மரங்களிலே பழுக்கிற முதற் பலன், The first fruits of the trees. ఆ యొక్క వృక్షముల యొక్క ప్రథమ ఫలములు. முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தா அதையும் கூட கர்த்தர் கொடுக்கணுமா. Even when the first child is born, the child also must be offered to the Lord. మొదటిగా ఒక బిడ్డ జన్మించినట్లయితే వాని కూడా ప్రభువుకి ఇవ్వవలెను. முதற் பேர் எல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்துடணும். All that is firstborn must be given to the Lord. ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పుత్రులు అందరూ దేవునికి ఇవ్వవలెను. ஒரு ஆடு ஒரு குட்டி போட்ட முத குட்டியே, மாட்டு கண்ணு போட்ட முத எல்லாமே கர்த்தர் கொடுத்துடணும். When the goat yield the first lamb, that must be offered unto the Lord. ఒక మేక ఈనినట్లయితే ఆ మొదటి దాన్ని దేవునికి ఇవ్వవలెను. ரொட்டி சுடத்திற்கு மாவு பிசைந்தா ஃபர்ஸ்ட் கொண்டாந்து கொடுக்கணுமா, பைபிள்ல இருக்கு. Even when they need a dough, the first portion of that must be brought unto the house of God. It is written in the Bible. మీ యొక్క పిండిలో ప్రథమ ఫలమును దేవునికి అర్పించవలెను. అది వాక్యమందులో వ్రాయబడి ఉన్నది. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual meaning of these? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? முதற் பலன் தசமபாகம் என்று சொல்லுகிறது ஒரு ஆழமான சத்தியம். The first fruit and the tithe is our deep doctrine. ఈ యొక్క ప్రథమ ఫలము 10వ వంతు అని చెప్పినప్పుడు అది ఆత్మీయ అర్థము కలదు. பொதுவாக ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் அவர்கள் தான் முதற் பலன். Generally, every spirit baptized, anointed child of God is the first fruit. సమిష్టిగా చూచినప్పుడు అభిషేకం పొందిన ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రథమ ఫలము. ரோமர் 8:23 లో படிக்கிறோம். We can read about that in Romans chapter 8 verse 23. రోమా 8:23 వాక్యము. ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்றவர்கள், Those are the ones that have received the first fruits of the spirit. ఆత్మ మొదటి ఫలములు పొందినవారు. இந்த முதற் பலனிலே ஒரு முதற் பலன் இருக்கு. அதுதான் சீயோனுக்காக Now அழைக்கப்பட்டவர்கள். there is the first fruit of the first fruit, and that is called unto Zion. ఈ యొక్క ప్రథమ ఫలములో ప్రథమ ఫలమే సీయోనుకు పిలువబడిన వారు. அதுபோல தசம பாகம், In the same manner is the tithe. ఆ రీతిగానే 10వ వంతు. 10 1 கர்த்தருக்கு செலுத்துவது. 1/10 must be offered unto the Lord. 10లో ఒక వంతు దేవునికి చెల్లించుట. இது என்னாகும் 18:26 இருக்கு, நீங்க வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். You read for yourself in the book of Numbers chapter 18 verse 26. సంఖ్యాకాండము 18:26 వాక్యం మీరే చదువుకొనండి. அப்ப 10 1 லேவியருக்கு கொடுக்கணும். That means 1 of the 10th must be offered unto the Levites. 10లో ఒక భాగము లేవీయులకు ఇవ్వవలెను. இந்த லேவி இந்த முதற் பலன்களையும் இந்த தசம பாகத்தையும் அவன் வாங்கி கொண்டு, The Levites, after collecting the first fruit and the tithe, ఈ యొక్క లేవీయుడు యొక్క ప్రథమ ఫలమును దశమ భాగమును తీసుకొని இந்த தசம பாகத்திலே ஒரு தசம பாகத்தை கொண்டு போய் பிரதான ஆசாரியனுக்கு கொடுக்கணுமா. he will have to take 1/10 of all that he has received and bring it to the chief priest. ఈ యొక్క దశమ భాగములోని దశమ భాగమును ప్రధాన యాజకునికి ఇవ్వవలెను. அப்ப விசுவாசிகள் தான் தசம பாகங்கள். That means the believers or the tithes. విశ్వాసులందరూ దశమ భాగములో ఉన్నారు. இந்த தசம பாகத்துல ஒரு தசம பாகம் உண்டு, அதுதான் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள். The tithe, there is a tithe of the tithe, and those are the servants of God. ఈ యొక్క దశమ భాగమునందు మరొక దశమ భాగం కలదు, అదే దైవ సేవకులు. இந்த நாட்கள்ல தசம பாகத்துல தசம பாகம் இருக்கிற ஆட்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக அழைப்பு பெற்றவர்கள் சீக்கிரமாய் ஊழியத்துக்கு வாருங்கள். Therefore, in these days, those that are called to be tithes of the tithes, have the calling for the ministry, will have to come hastily to the ministry. ఈ యొక్క 10వ వంతులో 10వ వంతుగా ఉండినటువంటి వారు, సేవకు పిలువబడినటువంటి వారు సేవకు వచ్చి చేరుడి. பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் சென்டர் பாஸ்டர் இதை சபைகளுக்கு சொல்லும்படி சொன்னார். Pastor Stephen, our center pastor, has counseled us to declare this to the church. మన యొక్క కేంద్ర పాస్టర్ గా ఉండినటువంటి పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారు ఈ సంఘంలో చెప్పమని చెప్పినారు. ஊழியத்துக்குரியவர்கள் அவங்க தான் முதற் பலன்ல முதற் பலன், தசம பாகத்தில் தசம பாகம் அவங்க தான். அவங்கள உங்களை வீட்டில் வச்சிருக்காதீங்க, சீக்கிரமாக ஊழியத்துக்கு அனுப்பிடுங்க. They that belong to the ministry, they are the tithes of the tithes. They must not be kept in your house.
they must be released to the ministry as soon as it should be. సేవకు రావాల్సినటువంటి వారు ప్రథమ ఫలములో ప్రథమ ఫలము 10వ వంతులో 10వ వంతు వారిని మీ యొక్క ఇంట్లో ఉంచుకొనకూడదు, త్వరగా పంపించుడి. ஊழியத்துக்குரிய ஆட்களை வலுக்கட்டாயமாய் திருப்பி விவாகம் பண்ணி வைத்தால் அவளுக்கு ஆசீர்வாதமாயிராது, அந்த குடும்பங்களுக்கு சாபந்தான் மிஞ்சி. They that are called to be in the ministry, if by compulsion they are called to get married, they shall not be a blessing to such families. They will turn out to be a curse. సేవకు రావాల్సినటువంటి వారిని మీరు బలవంతం చేసి వివాహం చేసినట్లయితే అది వారికి ఆశీర్వాదకరముగా ఉండదు, శాపం కలుగును. பாஸ்டர் எஸ்பி எர்னஸ்ட் இப்படி போதித்திருக்கிறார். Pastor SB Ernest has taught us like this. పాస్టర్ ఎస్బి ఎర్నెస్ట్ గారు ఇలాగున బోధించిరి. கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் இயேசுவோடு விவாகமானவர்கள். And they, the ministers of the Lord, are already married with Christ. దైవ సేవకులు యేసుతో వివాహము అయినటువంటి వారు. என் மனதில நான் இயேசுவோடு விவாகமாயிருக்கிறேன். In my mind I am married to Christ. నా యొక్క మనస్సునందు నేను యేసుతో వివాహం చేసుకుని నాను. ஐடாஸ் கட்டரை பார்த்து கேட்டாங்களாம். ஐடாஸ் கட்டர் Unto Idas Kada they asked. ఈ యొక్క వ్యక్తి అడిగి ఉన్నాడు. அவர்கள் ஒரு மிஷனரி, மருத்துவ மிஷனரி. She was a medical missionary. అతడు ఒక మందుల సంబంధమైనటువంటి సువార్తికుడు. அவங்க விவாகமாகாமலேயே கர்த்தருக்கு சேவை செய்தவர்கள். As a spinster she continued to minister unto the Lord. వివాహం లేకుండానే ప్రభువుకు సేవ చేసిన వ్యక్తి. நீங்கள் விவாகமே செய்து கொள்ளவில்லையான்னு கேட்ட பொழுது விவாகம் செய்து கொள்ள நேரம் இல்லை, சிந்திக்க கூட எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. When somebody asked as to how come you never got married, she said, I have no time even to think about marriage, then how could I get married? అతడు చెప్పినాడు వివాహం చేసుకుంటకు దాన్ని తలంచుటకు సమయమే లేదు. மேரி ஸ்லெச்சர், Mary Sledger, మేరీ స్లెచ్చర్ ஆப்பிரிக்காவுல போய் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்தவர்கள். she went to Africa and lived life for the Lord. ఆఫ్రికా దేశంలోకి వెళ్లి ప్రభువు నిమిత్తము జీవించినటువంటి వ్యక్తి. ఎమీ కార్మైకల్ అమ్మయార్, Also mother Amy Carmichael. ఈ యొక్క ఎమీ కార్మైకల్ எத்தனையோ பேர் அப்படி தியாகமாக வாழ்ந்திருக்கிறார். Many countless people like that have lived a sacrificial life. ఇలాగనే ఎంతో మంది ప్రభు నిమిత్తము త్యాగం చేసి జీవించినారు. தீர்மானம் பண்ணுங்க, முதற் பலன்லாம் கர்த்தருக்கு கொடுத்துற ஆண்டவரே. Therefore make a decision, all first fruits must be given to the Lord. ప్రభువా నాకు ప్రథమ ఫలములు ప్రభువుకు అర్పించెదను. இதுதான் எழுதுனாங்க. And this is what they wrote down. వారు దానిని అక్కడ వ్రాసినారు. இது கொடுக்காததனால தான் வாழ்க்கையில இவ்வளவு தீங்கு அவங்க அனுபவிச்சாங்க. Because they have not given like that, they had to suffer so much distress in their life. వారు ఇవ్వనందు చేతనే ఇన్ని శ్రమలు వారు అనుభవించినారు. கண்களை மூடுங்க. Let us close our eyes. కన్నులు మూసెదము. நாம் தேவனோடு கூட உறுதியான தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம். With God let us make a sure covenant. మనము దేవునితో స్థిరమైనటువంటి తీర్మానమునకు వచ్చెదము. சத்தியத்திற்காக ஜீவிக்க தீர்மானம் Let எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். us determine to live for the truth. సత్యము కొరకు జీవించుటకు మనం తీర్మానించదము. விவாக சம்பந்தங்களில் விவாகங்கள் இருக்கிறதான குழப்பங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள். Let us come to an end with regard to the confusions regarding marriages. వివాహ కార్యములందు ఉండినటువంటి ఆ యొక్క కల్లోలములకు ముగింపుకు రండి. ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினதை நினைத்து சீர்படுத்துவோமாக. Let us remember as to how we inflicted profanity on the day of Sabbath and be corrected. విశ్రాంతి దినములో అపవిత్రపరిచినటువంటి కార్యములను మనము పరిశీలించుకొని తిరిగి వచ్చేదము. தேவாலயத்தின் ஆராதனைக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். In the matters concerning the house of God, let us give importance. దేవుని యొక్క మందిరము ఆరాధన యొక్క విషయమునకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చెదము. முதற் பலன்களிலே முதற் பலனை கர்த்தருடைய சமூகத்துல கொடுப்போம். First fruit of the first fruit must be offered to the presence of God. ప్రథమ ఫలములు దేవునికి అర్పించెదము. 2 நிமிஷம் மாத்திரம் கொடுக்கிறேன். I only give you 2 minutes. 2 నిమిషములు మాత్రం ఇచ్చెదను. முழங்காலில் நின்று கர்த்தரோடு புதிய தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Please be on your knees and make a முடியாதவர்கள் எழுந்து new நிற்கலாம். covenant with the Lord. మోకాళ్ళ మీద ఉండే దేవునితో తీర్మానం చేసుకోండి. వీలు కాని వారు లేచి నిలవబడుడి. முழங்கால் நிற்க முடியாதவங்க எழுந்து நிற்கலாம். If you cannot be on the knees, you may stand up. మోకాళ్ళ మీద ఉండలేని వారు లేచి నిలవబడుడి. இப்படி நாங்கள் உறுதியான தீர்மானம் பண்ணினோம். This is how we made a sure covenant. ఇలాగనే మేము స్థిరమైన తీర్మానం చేసుకుంటేమి. அதை எழுதினார்கள். And they wrote that down. వారు దాన్ని రాసి ఉన్నారు. அதற்கு முத்திரை போட்டார்கள். And they even sealed upon it. వారు దానికి ముద్ర వేసిరి. இன்றைக்கு உறுதியான தீர்மானம் எடுத்து விட்டு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போவோம். Today, after making a sure covenant, we shall go from here. నేడు స్థిరమైనటువంటి ఒక నిబంధన చేసుకొని స్థలం నుండి తిరిగి వెళ్ళుడి. உன்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். The Lord will bless your life. మన యొక్క జీవితమును ప్రభు ఆశీర్వదించు. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. Thank you Lord. Thank you. இந்த நேசத்தை நிந்தையாய் தள்ளினேன். இந்த
பாவத்தை நேசிக்க நான் செல்வேனோ பாவத்தை ஹalleluya நேசிக்க நானே செல்வேனோ தேவனே பிள்ளையா ஜீவிப்பேன் நானிது தேவனே பிள்ளையா ஜீவிப்பேன் நானிது கர்த்தர் நம்முடைய தீர்மானங்களை அவர் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். The Lord is going on considering our decisions. கர்த்தர் சந்திக்கிற நேரங்கள் இவைகள். These are the moments in which the Lord encounters us. அருமையான தேவ பிள்ளையே, Beloved child of God, நீ செழிப்பாக வாழ வேண்டிய ஒரு ஆள். you are called to lead a prosperous life, ஆனால் மகா இக்கட்டுக்குள் இருக்கிறாய். but you are now in deep distress. கர்த்தருக்குள் திரும்பி வா. Return unto the Lord. அந்த அன்பின் கரம் உன்னை அழைக்கிறது. The hand of love is inviting you. உன்னை தொட்டு உன்னை மாற்ற போகிறார். He will touch and change you. புதிய தீர்மானத்தோடு வா. Come with the new decisions. இந்த கோரஸை பாட போகிறோம். As we sing this chorus again, ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாடி the கொண்டிருக்கிறார். Spirit of God is moving amidst us. ஒரு சொட்டு கண்ணீரோடு கூட தேவ சமூகத்தில் இரு. Come in the presence of God with a drop of tear. தேவனுடைய அன்பு உன்னை சந்திக்கிறது. The love of God is visiting you. பாவத்தை நேசிக்க நானே செல்வேன். எல்லாரும் பாடுங்கள். பாவத்தை நேசிக்க நானே செல்வேனோ தேவனே பிள்ளையா ஜீவிப்பேன் நானிது தேவனே பிள்ளையா ஜீவிப்பேன் நானிது கிறிஸ்தின் மேல் கிறிஸ்தின் மேல் காண்கின்ற அறிவு ஹalleluya கிறிஸ்தின் மேல் கிறிஸ்தின் மேல் காண்கின்ற அறிவு பிராணநாதன் பிராணநாதன் என் பேர்க்காய் சாகின்றார். Jesus பிராணநாதன் பிராணநாதன் என் பேர்க்காய் சாகின்றார். 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 கல்வாரியிலிருந்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர் உன்னை நோக்கி பார்க்கிறார். The one hanging on the cross of Calvary is looking at you. என் பிள்ளையே, ஏன் உனக்கு அடிமைத்தனம்? My child, why are you crying? ஏன் மகா இக்கட்டுக்குள் இருக்கிறாய்? Why are you in great distress? என் வழிகளுக்குள் திரும்பி வா. Return unto my ways. என் கையை பிடித்துக்கொள். Hold on to my hand. என் வேதத்தை நேசி. Love my word. தேவ சமூகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடு. Give importance to the presence of God. உன்னையே பலியாய் தேவ சத்தத்துக்கு ஒப்புக்கொடு. Offer yourself as a sacrifice to the presence of நான் God. உன்னை நடத்துவேன். I will lead you. நான் உன்னை புதிய பாதையில் நடத்துவேன். I will lead you in the new way. உனக்கு நான் ஜெயம் தருவேன். I will give you victory. உன்னுடைய தோல்வி ஜெயமாய் மாறும். I will, your victory, your defeat will be a உன்னுடைய victory. கண்ணீரை துடைப்பேன். I will wipe up your tears. உன்னுடைய இருதயத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன். I will give you joy in your heart. ஹalleluya ஆமென். கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் நீங்காலும் கஷ்டங்கள்
தரிசித்து தீருவி குரூசினி காட்சி தரிசித்து தீருவி. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஸ்தோத்திரப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஒரு முறை கூட அவர் அண்டையிலே நம்ம அவர் இழுத்து கொண்டாரே, நன்றியோடு நாம் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஒரு புதிய தீர்மானத்துக்குள் வர கர்த்தர் கிருபை தந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாய் நம் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்படுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஆமென். ஜெபிப்போம். மகா கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை நன்றியுள்ள இதயத்தோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலைவேளை உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கடந்து வரவும் உம்மை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தும் எங்களுக்கு உதவி செய்த கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இம்மட்டுமாக எங்களோடு கூட இருந்து இந்த ஆராதனையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் நீர் பொறுப்படுத்தி நடத்தினதான தயவுக்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம். எருசலேமின் அலங்கங்கள் இடிந்து கிடந்ததை கண்டு நெகேமியா எருசலேமுக்கு வந்து அலங்கத்தை எடுத்து கட்டினது மாத்திரமல்ல, இடிந்து கிடந்ததான அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தையும் கட்டும்படியாக அவன் கிரியை செய்தான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதற்கான உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டார்கள். அவர்கள் சத்தியத்தை தேடும்படியாக, சத்தியத்தை நோக்கும்படியாக, சத்தியத்தை கீழ்ப்படியும்படியாக, சத்தியத்திலே அன்பு கூறும்படியாக, சத்தியத்தை கை கொண்டு நடப்போம் என்கிறதான அந்த தீர்மானத்தை எடுத்தது போல இந்த காலைவேளையும் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இந்த சத்தியத்தை கை கொள்ளத்தக்கதான கிருபையை நீ தர வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்திலே கை கொள்ள கெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, நம்முடைய சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதிகள் பிரவேசிப்பதற்கு நீ வாசலை திறவுங்கள் என்று சொல்லுகிற தேவன், இந்த சத்தியத்தை கை கொள்ள ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தாவே, அன்றைக்கு அவர்கள் தீர்மானம் எடுத்தது போல மறுஜாதியான ஸ்திரீகளை வாகம் பண்ணுகிற காரியத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவியத்தை சரிப்படுத்தி கொண்டது போல இன்றைக்கு அந்த விஷயத்திலே தவறி இருக்கிற ஒருவரும் தங்களை தரிசுப்படுத்திக் கொள்ள நீ கிருபை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, அந்நிய நுகத்தில் அவிசுவாசிகளுடைய பிணைக்கப்படாதிருக்கிற உறுதியான தீர்மானத்தோடு இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கடந்து போக நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அந்த வல்லமைகள் ஒருவரையும் தொடுவதற்கு இடக்கூடாதபடிக்கு கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். கர்த்தாவே, பரிசுத்தமான ஆராதனை, பரிசுத்த குலைச்சலாக்கிற காரியங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளை விட்டு அகற்றும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த ஆராதனை பரிசுத்த ஆராதனையாய் ஆசரிக்கத்தக்கதாக சமூகத்தப்பமாகி இந்த உபதேசங்களை கைக்குள்ள நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். போஜன பலி ஆகிய தேவ சித்தம் செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாக வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தாவே, நித்திய சர்வாங்க தகன பலிகளாக ஒவ்வொருவரும் தங்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கூடியதான நல்ல இருதயத்தை நீ தந்தருள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த பொருட்களை கொண்டு வந்தது போல கர்த்தாவே, நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை செய்ய நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று சன்னிதானத்திலே நாங்கள் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தாவே, அவனுடைய கரங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். முதற் பலன்களாக ஒவ்வொருவரும் தங்களை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறதான அந்த காரியத்தில் உண்மையாக இருக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். தேவ சமூகத்தை ஆண்டவரே இந்த நாள் அனுபவிக்க உதவி செய்தேன். கேட்ட சத்தியங்களின்படி ஜீவிக்கத்தக்கதான கிருபைகளை தொடர்ந்து நீ ஒருவருக்கும் தந்து நடத்தும்படியாக நம்முடைய சமூகத்தில் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து நம்முடைய சமூகம் எங்களோடு இருக்கட்டும். எல்லாம் நீரை பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். திருக்கரத்தில் தாழ்த்தெடுக்கிறோம். இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படியே வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை